선배찬호 우랑가의 교회당 건축 봉사를 잘 다녀왔습니다. 갔다 보니까 식구들이 좀 많이 어디 도망가고 없는 것 같네. 어디로 도망갔지? 이제 여름 되면은 좀 많이 휴가도 없고 여기저기 이제 많이 돌아다니는 때잖아요. 우리가 구원을 받기 전에는 뭐 여름 되면 뭐 놀러 다니고 뭐 여기저기 구경 다니고 그런데 시간을 좀 보냈다면 전혀 어디를 뭐 가지 말란 얘기는 아닌데요. 다닐 수 있는 때가 이때밖에 없잖아요. 다닐 수 있는 때가 이런 시간 이때밖에 없잖아요. 그래서 뭐 전혀 다니지 말라 그런 뜻은 아닌데 한 달, 두 달, 뭐 세 달 막 다니면서 여기저기 다니면서 신앙생활도 제대로 못하고 교제도 참석 못하고 하는 것은 좋은 모습이 아니죠. Нэг сар, 2 сар, 3 сарын турш ийш тийш явчихсан итгэлээрээ ч амьдарч чадахгүй нөхөрлөлтөөс орцож чадахгүй байх нь одоо сайн дүр төрх биш ээ. 사실 이제 우리 뭐 저도 그렇고 한국 교회 식구들도 뭐 마찬가지고. Бич дээр Солонгос чуулганы ахын дүүс ч гэсэн адилхан. 그리스도인들은 이 땅에서 쉬는 게 아니잖아요. Христэд итгэгчнэр энэ газар дээр амрах юм биш ээ. 그렇죠. 우리는 올라가서 영원히 지겹도록 쉴 거예요. бид нар дээшээ очиод мөнхөд одоо залхатлаа амарнаа. 천국 올라가서 우리가 뭐 삽질하겠습니까? 건축봉사 뭐 시멘트 옮길까요? 뭐 벽돌을 쌓을까요? 뭘 할까요? Яваачд очил бүгдээрээ хүрцдэггүй эсвэл одоо зэм зөөхөө одоо тоосго зөөхөө тийм юм байхгүй шүү дээ тийм ээ. 야 저기 뭐 좀 박으라고 뭐 누가 뭐 시키는 사람도 없을 거예요. Тэнд нэг хадаас хадаач гэд хин нэгэн хэлэхгүй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 천국은 영원한 안식의 장소거든요. Яваачд бод мөнхөд амрах газар. 그래서 이 땅에 살아가는 동안에 우리가 육신이 즐기고 쉴 수 있는 시간을 복음 위해서 희생하고 버리고 энэ газар дээр бид хүн махбодын хувьд амрах тэр зүйлээ одоо сайн мэдээний төлөө золиослож үрэн даран хийж 우리는 영원한 천국에서 영원히 안식을 누릴 거니까. Яг тэгэхээр бид яваачд мөнхийн амралтыг эдлэх учраас. 제 말 듣고 있죠? сонсож байгаа үстэй? 그래서 아유 천국 가서도 쉴 거지만 이 땅에서 최대한 쉬다 놀다가 가야지. 이런 생각하지 마시고. Тэгээд яваачд очиод амрах юм чи энд газар ч гэсэн одоо байж утгаараа л амраж яагаад явъя гэж битгий бодоорой. 이 땅에서는 우리가 주님을 위해 복음을 위해서 또 교회를 위해서 열심히 정말 수고하다가 또 봉사하다가 주님 앞에 서야 됩니다. Тэгэхээр энэ газар дээр бид хүн эзний төлөө, сайн мэдээний төлөө, чуулганы төлөө хичээнгүйлэн амьдарч хагаад эзний өмнө зогсох хэрэгтэй. 작년에 제가 이제 2023년도에 제가 이제 홉도에 와서 2023 онд ховдод ирээд 23년, 24년 이렇게 지내 보니까 다른 교회 식구들이 막 여름에 놀러 다닌다고 뭐 홉도 이렇게 어디 가는 길에 홉도 교회 들리고 막 들렸다고 또 교회 왔으니까 목사님 인사한답시고 인사하러 오는데 одоо бусад чуулганаас одоо 23, 24 онд ингээд байгаад үсэх юм бол бусад чуулганаас ч гэсэн наашаа ирж ийна гэж хов чуулганаар дайраад одоо мэндэлнэ гэж ирдэг. 반갑지가 않아요. Тэгэхээр би одоо тийм хүмүүсийг таатай хүлээж авдаггүй. 반갑지가 않다고. таатай хүлээж авдаггүй. 그냥 교회나 좀 붙어 있지. 뭐 이렇게 돌아다니나 이런 생각이 들어요. чуулгантайгаа залгаатай байхгүй яв гэж одоо наашаа ирдэг байна гэж боддог. 신앙이 유익이 안 되잖아요. итгэлд үр өгөөж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. 구원받은 성도가 이제 우리 대학생들도 있지만 그래서 제가 좀 걱정되는 부분이 그거예요. Тэгэхээр одоо аврагдсан итгэгчнэр одоо энд их оюутнууд ч гэсэн байгаа шүү дээ. санаа зовж байгаа зүйл маань ийм байна. 이제 어쩔 수 없이 이제 기숙사에 생활할 수 없으니까 어쩔 수 없이 이제 기숙사에서 나와서 부모님 계신 이제 뭐 집으로 가야 되겠죠, 그죠? дотор байранд амьдардаг оюутнууд байгаа учраас яах харахгүй одоо хөдөө гэрлүүгээ аав ээж рүүгээ очих шүү дээ, тийм ээ. 그래도 최대한 교제를 나가고 최대한 말씀을 들어야 됩니다. тиймээс одоо байж болохоор үгээ сонсож байж болохоор нөхөрлөлтөд оролцох хэрэгтэй. 또 근데 또 이런 분들 있어요. бас ийм хүмүүс байдаг. 몇 개월은 이 지역에서 또 몇 개월은 저 지역에서 지내면서 양쪽 교회를 왔다 갔다 하는 식구들도 있어요. Хэдэн сар энэ газарт байж байгаад бас хэдэн сар өөр газар байж байгаад гээд хоёр талд чуулган руу ирж очин байдаг хүмүүс байна. 제가 예전에 그런 성도 한번 상담해서 우리 교회에서 이름 뺄 테니까 다음부터 우리 교회 오지 말라고 그 교회에서 그냥 1년 내내 그 교회 다니라고
상담해 준 적이 있어요. Өмнө нь манай чуулганд тийм хүн байгаа. Тэр хүн зөвлөгөө өгөөд одоо манай чуулганд харьяалагдахгүй. Тэр чуулганд одоо жилийн турш байгаарэ гэд нэг зөвлөгөө өгч удаа байна. 그게 뭐예요? 그게 뭐 교회 소속도 아니고 식구도 아니고 뭐예요 그게? Чуулганд харьяалагдахгүй, чуулганы анхан дүүс биш одоо ингээд ирж очин байх чинь болохгүй шүү дээ, тийм ээ. 그런 모습은 신앙생활을 올바르게 하는 모습이 아닐 뿐더러 신앙생활을 성장할 수도 없어요. Тэгэхээр ийм дүр төрх итгэлийн зөв төрх биш, бас итгэлээр өсөхч боломжгүй. 성경에 보면요 그리스도인을 물가에 심기운 나무라고 표현하고 있잖아요. Библиэс харах юм бол Христэд итгэгчийг усны дэргэд таригдсан мод адил гэж зөвөрлсөн. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 1년 동안에 이 나무를 한 몇 개월 여기다 심어놨다가 또 몇 개월 뽑아서 여기다 심어놨다가 또 몇 개월 빼서 다시 또 심어놨다 이렇게 하면 어떻게 될까요? Гэтэл жилийн турш модыг энд суулгаж байгаа дахиад хэдэн сар өнгөрж байгаа тэнд суулгаад тэндээс нь дахиж аваад хэдэн сарын турш энд суулгаад байвал тэр мод юу болох вэ? 잘 자랄까요? Сайн урах уу? 죽어요. Үхэн штэ. 죽어요. Үхнэ. 그래서 우리가 이제 몽골 땅에 여러 교회가 있긴 있지만 Тиймээс Монголд олон чуулган байгаа ч гэсэн 이제 어쩔 수 없는 경우 있어요. 이제 뭐 아까 말한 것처럼 학생들 기숙사에서 나와서 어쩔 수 없이 이제 가야 되는 경우도 있고. яах ч аргагүй тийм нөхцөл байдал байна. Төрөний хэлсэнчлэн оюутууд дотор байранд амьдарч байгаа. яах аргагүй гэрлүүгээ явах тийм нөхцөл байдал байна. 특별히 이제 그 자기가 전도해야 될 부모님이나 이제 계셔서 잠깐 이제 여름 때 와서 이렇게 부모님 전도하기 위해서 와 있는 건 그건 어쩔 수 없는 거예요, 그렇죠? За онцгойлоод одоо зуны турш гэсэн аав ээжтэй сайн мэдээд ярихын тулд түр энд ирж байгаа нь одоо яах ч аргагүй. 근데 그런 이유도 없으면서 그냥 여기서 몇 개월 또 손자 손녀 본다고 저쪽에서 몇 개월 Тэгэхээр ийм шалтгаан байхгүй. Энд хэдэн сар байж байгаа л альсэнэрэ харна гэж тэнд бас хэдэн сар байж байгаа л 그거는요 신앙생활 전혀 유익이 안 돼요. энэ итгэлийн амьдрал ерөөсөө тус болохгүй. 성도는 한 교회 안에 믿음의 뿌리 내리고 신앙생활 하는 거예요. Итгэгч нэг чуулган дотор итгэлийн үндсээ суулгаад итгэлээр амьдрнаа. 아시겠죠? ойлгосноо? 그래서 여름 동안에 뭐 어디 갔다 오더라도 한 3박 4일 뭐 그러니까 일주일 안에 딱 갔다 와요. Тэгэхээр одоо ийш тийшээ зуны турш явлаа ч гэсэн 7 хоногийн дотортой яваад ирээрээ. 목사님 Пастра 한 3개월만 3хан сар. 목사님 이제 한 달만 Пастра 1хэн сар. 그렇게 하면 안 된다고요. Тэгэж болохгүй. 우리가 구원받기 전에 그렇게 방황하는 인생이었으니까 뭐 여기저기 다니는 거 뭐 상관없었어요. Бид аврагдахаас өмнө угаасаа л төөрч бодолсон амьдралээс өсөж ийш тийшээ явах бол хамаагүй байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 베드로 전서에 보면 너희가 전에는 길을 잃었더니 Нэгдүгээр Петр номноос харах юм бол та нар урд нь төөрсөн байсан. 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게로 돌아왔느니라라고 말씀했잖아요. Харин эдүүгээ сүнсний хончин болох Есүс рүү буцаж ирээ гэсэн үг. 주님께 붙어 있어야지 신앙생활 해야죠. 교회는. Эзэнтэй залгаатай чуулган дотор байж ижил итгэлээр амьдарч чаднаа. 그죠? Тийм биз дээ? 예. 맞죠? Тийм биз дээ? 대답 안 하시는 분들은 나는 아닌데 이렇게 생각하는 분 같아 보니. Хариулахгүй хүмүүс би биш штэ гэж бодоод ах шиг байна. 그렇게 하면 안 됩니다. Тэгэж болохгүй. 신앙생활을 올바르게 해야 돼요. 말씀대로 하세요. 말씀대로. Энэ итгэлийн амьдралыг үгийн дагуу авч яваарэ. 네, 기도 안 했죠? Залбираагүй шүү дээ, тийм ээ? 기도할게요. За хамтаа залбирая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님, Хайр нэгүслэр бэлхэн дүүрэн бурхан минь. 하나님의 크신 사랑으로 우리를 구원해 주셔서 Бурхан та агуу хайраараа биднийг аварч өгөн. 천국 소망을 갖게 해주신 은혜를 감사드립니다. Diwajinгийн найдварыг өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 잠시 후에 주님 만날 것을 믿고 저희들 이 땅에서 신앙생활을 하고 있습니다. Тун удахгүй эзэн тантай уулзсан гэдэгт итгэн бид бүхэн энэ газар дээр итгэлээр амьдарч байна. 다시 오시는 주님 앞에 부끄럽지 않은 모습으로 설 수 있도록 Дахин ирэх эзэн таны өмнө ичих зүйлгүй зогсож чадхаар 주의 말씀과 은혜로 우리 남은 삶을 인도해 주시고 함께 해 주옵소서. эзэн та өөрийн үг нэгүслэр бидний амьдралыг удирдах хамт байж өгөөрэй. 우리를 구원해 주시고 또 우리에게 교회를 허락해 주셔서 감사합니다. Биднийг аварч өгөн бидэнд чуулганыг зөвшөөрч өгсөн талархаж байна. 구원받은 성도들 교회 안에 믿음의 뿌리를 견고히 내리고 Аварцсан анхан дүүс чуулган дотор итгэлийн үндсээ гүн суулгаж 하나님의 말씀과 성령의 인도를 따라 남은 삶을 살아갈 수 있게 도와주옵소서. Бурхны үг ариун сүнсний удирдлагыг дагаад үлдсэн амьдралаа өнгөрүүлж чадхаар удирдах өгөөрэй. 또한 구원받은 이후에 우리가 살아왔던 삶의 방식들 합당치 않은 습관들을 점점 벗어버리고 Мөн аврагдсны дараа бид хүн амьдарч ирсэн амьдралын хэм маяг зохисгүй зуршуудаа баг багаар хайж 오직 주의 말씀과
주님의 뜻을 따라 합당하게 삶을 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Зөвхөн эзэн таны үг, эзэн таны хүслийн дагуу зохистой амьдрч чадгаар туслаарай. 몽골의 각 교회를 주님의 말씀과 은혜 위에 든든히 세워주시고 Монголын чуулган тус бүрийг эзэн та өөрийн үг нэгүслээр бат их босгон байгуулж 또 특별히 건축적인 교회들 안전을 지켜주시고 онцгойлон барилга барьж байгаа чуулгануудын аюулгүй байдлыг сахин хамгаалж 교회당의 건축뿐만 아니라 각 성도의 신앙도 든든히 세워져 갈 수 있도록 도와주옵소서. чуулганы байраар зогсохгүй мөн итгэгч тус бүрийн итгэлэн ч гэсэн зөвөр босон байгуулагдгаар туслаарай. 주일날 주의 말씀으로 함께 교훈받기 모였습니다. Эзний өдөр эзэн таны үгнээс хамтаа сургамж авахар цугласан байна. 각 성도에게 필요한 말씀으로 교훈해 주옵소서. 이тгэгч тус бүрд хэрэгтэй үгээр сургамжилж өгнө. 또 신앙생활 하는 가운데 여러 가지 어려움을 겪고 있는 성도들을 상황을 주님께서 일일이 살펴주시고 Мөн итгэлээр амьдрах явцад олон төрлийн бэрхшээлтэй байгаа ахын дүүсийн нөхцөл байдлыг нэг бүрчлэн сахин харж 각 사람에게 필요한 위로와 또 은혜를 허락해 주시기를 기도드립니다. хүнд бүрс тохирсон тайлгарл нэгүслээ зөвшөөрөөрэй. 또한 7월 6일부터 9일까지 서부권 학예 수양회를 계획하고 있습니다. 7 сарын 6-аас 9-ний хооронд баруун бүсийн зуны нэгдсэн семинарыг төлөвлөж байна. 이번 학예 수양회를 통해 또 많은 영혼들이 구원받고 하나님께로 돌아올 수 있도록 역사해 주옵소서. Энэ удаагийн зуны нэгдсэн семинараар дамжуулан олон сүнснүүд аврагдаад бурхан тань руу эргэж ирч чадхаар ажлаа явуулаарай. 또 이 귀한 일에, 이 선한 일에 우리의 마음과 시간과 물질을 투자할 수 있도록 도와주옵소서. Энэ эрхэм сайн ажил бид хүн өөрсдийн сэтгэл, өөрсдийн цаг хугацаа, эд хөрөнгөө золиос чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 신명기 12장을 보겠습니다. Дээд туйл 12-оос харъя. 신명기 12장 Дээд туйл 12 208 дугаар хуудас 1절부터 1-ээс 더운 교회당이 더운 계절이 찾아왔어요, 그죠? чуулганы байр халуун улирал ирлээ тийм ээ. 12장 1절부터 12-ийн 1-ээс 먼저 8절까지 읽어보겠습니다. 8 хүртэл эхлээд уншия. Эцэг өвгдийн чинь бурхан эзнээс цамд эзэмшүүлэхээр өгсөн газар нутагт тэр газар дээр амьдран суух өдрүүдийн туршид даган биелүүлэх ёстой зарлиг тогтоолууд чинь энэ байна. Та нарын байлдан эзлэх тэдгээр үндэснүүдийн бурхтдаа зарагддаг байсан өндөр уул, дов толгод, альваас хагалгаар модон доорх бүхэл газруудыг нь бүр мөсөн устгав. Та нар тахлын ширээг нь нурааж, чулуун багныг нь яаруул. Аширогийн модон шонг нь галт шатааж, бурхтынхан сийлмэл хөргүүдийг тас цавчиж, тэр газраас нэрийг нь арчин зайлуул. Та нар эзэн бурхнаа энэ мэтээр хүндэтгэж болохгүй. Харин эзэн бурхан чинь нэрээ тавин өөрөө суухаар танай угуудаас сонгох тэр газрыг та бүхэн хайж тэнд та нар оч. Та нар шатаал тахил ба бусад тахил 11% өргөл, гарын хандив, ам үчгийн өргөл, сайн дурын өргөлөө, бас үхэр бог малынхаа ууган төл тэргүүтнээ тэнд авчрах ёстой. Та нар эзэн бурхныхаа өмнө тэндээ хооллож, эзэн бурхныхаа ерөөсөн гарынхаа ажил үйл бүрийн төлөө гэр хотлоороо баясаж зингэцгээ. Өнөөдөр энд хүн бүр өөрийнхөө нүдэнд зөв зүйтэй гэснээ хийж байгаа шиг та нар үйлдэж болохгүй. 또 11절부터 11-ээс 14절까지 14 хүртэл 읽어보겠습니다. уншия. Тэр цагт эзэн бурхан чинь нэрээ тавихаар сонгож авах газарт та нар миний тушаасан бүхнийг буюу шатаал тахил ба бусад тахил 11% өргөл, гарын хандив, эзэн дөгөх шилмэл ам үчиг бүхнээ авч очих ёстой. Та нар хөвгүүд охид зарч шивгчэнгүүдийнхээ хамт эзэн бурхныхаа өмнө баясан зингэн. Мөн танай хотод буй левичүүд та нарын дунд хувьч үгүй, өвч үгүй тул бас та нартай хамт баясан зингэн. Чи харсан газар бүртээ шатаал тахилаа өргөхөөс болгоомжил. Харин танай аль нэг овгийн дотроос эзний сонгож авах тэр газарт л чи шатаал тахилаа өргөж миний чам тушаасан бүхнийг тэнд үйлдэх ёстой. 또 20절부터 20-оос
28절까지 28 хүртэл 읽어보겠습니다. уншия. Эзэн бурхан чинь чамд амласан ёсоороо хил хязгаарыг чинь тэлж өгөх үед чи мах идэхийг хүсэж би мах идэ гэж хэлэхдээ сэтгэлийнхээ хүссэн зоргоор мах идэж болно. Хэрв эзэн бурхан чинь нэрээ тавихаар сонгосон тэр газар чамаас хитрхи хол байвал миний чам тушаасан ёсоор эзний өгсөн үхэр бог мал сүргээс нэдэлж хотынхоо дотор хүснээрээ идэж болно. Гөрөөс бугын махыг иддэг шиг та нар идэж болно. Бузарцсан эсвэл цэвэр хүний аль нь ч түүнээс идэж болно. Харин чи огт цус идэж болохгүй. Цус нь ам учраас амийг махтай хамт идэж болохгүй. Чи түүнийг идэлгүй газарт ус шиг асав. Чи цус бүү ид. Эзний мэдмид зөв зүйтэй гэгдэх зүйлийг үйлдэх аваас чи мөн чиний хөвгүүд сайн сайхан явах болно. Харин чи өөрт байгаа ариун зүйлсээ ам хүчгийн өргөлөө авч эзний сонгож авсан тэд газарт оч. Чи шатаал тахлын мах цус хоёрыг эзэн бурхныхаа тахлын ширээн дээр өрөг. Харин тахлынхаа цусыг эзэн бурхныхаа тахлын ширээн дээр асгаад махыг нь ид. Миний чам тушааж буй энэ бүх үгийг чи сахин биелүүлж сонсон дагах түн. Чи эзэн бурхныхаа мэлмид сайн зөв зүйтэй зүйлийг үйлдэх аваас чи болон чиний хөвгүүд үрд сайн сайхан явах болно. 주일날 계속해서 교회와 교회 생활에 관한 교훈을 함께 공부하고 있습니다. Эзний өдөр үргэлжлүүлэн чуулган болон чуулганы амьдралтай холбоотой сургамжийг сурч байгаа. 오늘은 여호와의 택하신 곳이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Өнөөдөр эзний сонгосон газар гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 우리가 이제 신명기 12장을 몇 군데 읽었습니다. Сая бүгдээрээ дэд хууль 12 дугаар бүлгээс хэдэн газраас 어떤 уншлаа. 말이 반복이 되죠? Ямар үг давтагддаг гарч байна? 여호와의 택하신 곳으로라는 말이 반복됩니다. Эзний сонгож авах газар руу гэсэн үг давтагдаж байна. 자, 우리는 이 말씀을 통해서 무슨 교훈을 받을 수 있을까요? Бид хүн энэ үгээр дамжуулан ямар сургамжийг авч болох вэ? 하나님은 천지에 충만하신 분입니다. 그죠? Бурхан тэнгэр газрыг дүүрэн оршдог нэгэн. 그죠? 예레미야 23장에 하나님께서 친히 말씀하셨습니다. 예레미야 23 дээр Бурхан өөрөө айлцсан. 나 여호와는 천지에 충만하지 아니하냐? Эзэн Бурхан би тэнгэр газрыг дүүрэгдэггүй гэж. 자, 그런데 천지에 그 충만하신 하나님께서 Гэтэ тэнгэр газрыг дүүрэн оршиж байгаа Бурхан 오직 한 곳을 택하셨고 зөвхөн нэг газрыг сонгосон. 그곳에서 제사와 예물을 드리라고 말씀하셨습니다. Тэр газар тахил мөрөглийг өргөө гэж айлцсан. 하나님은 아무 데서나 천지 충만하시니까 아무 데서나 제사 예배 드리면 받으시는 거 아니냐? Бурхан тэнгэр газрыг дүүрэн оршдог юм чинь хаан чамаагүй тахил өргөх юм бол хүлээж авдаггүй гэж. 그렇게 생각할 수 있는데요. гэж бодож болох юм. 근데 하나님은 그렇게 말씀하지 않았죠. Харин Бурхан тэгж хэлээгүй. 그죠? Тийм биз дээ? 구약 시대 이스라엘 백성들을 위해서 오직 한 곳을 선택하셨고 그곳에서 제사와 예물을 드리라 말씀했습니다. Хуучин гэрээний Израилийн ард түмэн зөвхөн нэг газрыг сонгосон. Тэнд зөвхөн тахил мөрөглийг өргөө гэж айлцсан. 그러니까 구약 시대 이스라엘 백성들은 그곳에서 하나님 말씀하신 그곳에 모여서 Тиймээс хуучин гэрээний Израилийн ард түмэн Бурханы айлцсан тэр газар цуглаад 하나님께 제사 예배를 드렸고 교제했습니다. Бурхан тахил мөрөглийг өргөөд тэнд нөхөрлж байсан. 하나님이 택하신 그곳이 제사와 예배의 교제의 중심이 되는 곳이었다. Бурханы сонгосон газар нь тахил мөргөл нөхөрлийн төв болсон газар байсан. 이러한 사실은 오늘날 구원받은 성도들에게도 중요한 교훈을 알려줍니다. Энэ нь өнөө цагт аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн чухал сургамжийг өгч байна. 구원받은 성도는 어디 중심으로 신앙생활을 해야 되느냐 하는 거 알려주는 거죠. Аврагдсан итгэгч юу төвтэй итгэлээр амьдрах ёстой вэ гэдгийг хэлж өгч байна. 구원을 받은 성도가 신앙생활에 실패하는 이유가 있어요. Аврагдсан итгэгч итгэлээрийн амьдралд бүтлгөөддөг шалтгаан гэж байна. 그것은 Тэр нь 신앙생활의 올바른 중심을 알지 못하기 때문입니다. итгэлийн амьдралынхаа зөв төвийг мэдэхгүй байгаа учраас. 구원받은 이후에도 여전히 자기 중심인 사람은 신앙생활을 올바르게 할 수가 없겠죠. Аврагдсны дараа ч гэсэн урдын адил өөрийгөө төвлж байгаа хүн итгэлээрээ зөв амьдрах боломжгүй. 구원을 받았음에도 자기 생각을 따라 신앙생활하는 성도는 신앙생활을 실패할 수밖에 없어요. Аврагдсан ч гэсэн өөрийн бодлын дагуу итгэлээр амьдрч байгаа хүн итгэлээрээ бүдэрхээс өөр харахгүй. 구원을 받았다면 Аврагдсан бол 이제 자기 중심에서 그리스도 중심으로 옮겨야 됩니다. одоо өөрөө төвтэй байсан бол Христ төв рүү болж шилжих хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз дээ? 구원을 받았다면 Аврагдсан бол 자기 생각에서 이제 하나님 말씀 중심으로 바뀌어야죠. өөрийн бодлоос одоо Бурхны үг төвтэй болж өөрчлөх хэрэгтэй. 우리가 구원받기 전에는 Бид аврагдахаас өмнө 이 뭐 육신이 중심이고 또 뭐
가정이 중심이고 이렇게 삶을 살아왔어요. Махад төвтэй, гэр бүл төвтэй амьдарч байсан. 물론 가정도 소중하고 효력도 중요한 겁니다. Мэдээж цусан төрөл гэр бүл чухлаа. 하지만 구원을 받았다면 Гэтэ аврагдсан бол 이제는 одоо 교회 중심. чуулган төвтэй. 가정보다 구원받은 성도에게는 가정보다도 교회가 우선인 거예요. Аврагдсан итгэгчид гэр бүлээс илүү чуулган нэн төрөнд байх ёстой. 왜요? Яагаад? 가정은 영원한 겁니까? Гэр бүл мөнхийнх үү? 가정 몇 년짜리예요? Гэр бүл хэдэн жилийн настай вэ? 80 80년 전. 80년도 안 되죠. 80 жилч хүрэхгүй шүү дээ. 뭐 0살부터 80년까지 같이 삽니까? Тэг одоо 0-оос 80 нас хүртэл цуг амьдардаг уу? 아니요. 저 지금 먹고 두 아들이요. 두 만화 아들이 지금 한국에 나가 있어요. Одоо Солонгост байгаа. 20살 넘어가니까 내 자녀지만 이제 부모의 품을 손을 떠나가는 거예요, 이제. Хойр гарсан чинь хэдийгээр өөрийн маань хүүхэд ч гэсэн аав ээжийнхээ тэврээс холдоод явж байна. 그렇죠? Тийм биз дээ? 부부 사이도 뭐 부부가 누가 한 명 죽으면 부부 관계 끝나는 거예요. Эхнэр нөхөр ч гэсэн нэгэн төрүүлээд нас орчих юм бол эхнэр нөхрийн харилцаа дуусж байгаа хэрэгэ. 부모와 자식 관계, 부부 관계가 중요하지 않다는 걸 말씀드리는 게 아닙니다. Эхнэр нөхрийн харилцаа, үр хүүхэд эцэг эхийн харилцаа чухал биш ээ гэж хэлж байгаа юм биш ээ. 중요하죠. Чухал. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 이 혈육, 이 가정은 몇십 년짜리. энэ цусан төрлийн гэр бүл хэдэн жилийн л настай. 교회는요? Харин чуулган 몇 년짜리예요? хэдэн жилийн настай вэ? 영원한 거예요. 교회는 Мөнхийн 영원한 настай. 거예요. Мөнхийн зүйл. 뭐가 더 중요합니까? Аль нь илүү чухал байна вэ? 교회가 훨씬 더 중요한 거예요. Чуулган хамаагүй их чухал байна. 구원받았다면 Аврагдсан бол 이게 교회 중심의 신앙생활을 해야 되는구나. 교회가 중요한 거구나라는 거를 우리가 점점 깨달아 가야 됩니다. чуулган төвтэй итгэлээр амьдрах хэрэгтэй юм байна. Чуулган чухал юм байж тээ гэдгийг баг багаар ухаарах хэрэгтэй. 과학이 발달하기 전에 Энэ шинжлэх ухаан хөгжихөөс өмнө 사람들은요 이 지구가 중심이고 지구 중심으로 태양이 돌고 있다고 생각을 했죠. хүмүүс энэ дэлхийг төрлөөд нар эргэлдэж байгаа гэж боддог байсан. 그죠? Тийм биз дээ? 근데 과학이 발달하고 나서 사실을 알고 보니까 뭐가 중심이에요? Харин шинжлэх ухаан хөгжөөд яг үннийг тодорхой мэдсэн чинь аль нь төв байна вэ? 태양이 중심이고 Нар төвтэй. 지구가 돌고 있는 거예요. Дэлхий тойрч байна. 구원받기 전에는 Аврагдахаас өмнө 하나님도 내 중심으로 돌아야 돼. 하나님도. Бурхан ч гэсэн би төвтэй 그죠? эргэлдэг 모든 хэрэгтэй. 것이 내 중심이야. 그죠? Бүх зүйл би төвтэй эргэлддэг 구원을 байсан. 받고 나면 Харин аврагсны дараа 이제는 하나님 중심이 돼야 돼. 하나님 одоо 중심이. Бурхан tөвтэй би 내 эргэлдэг. 중심이 아니고. Би tөвтэй биш. 맞죠? Тийм биз дээ? 삶이 그렇게 바뀌어야 된다니까요. Та бүхний амьдрал ингэж өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 12장 8절에 12-ийн 8 дээр 읽어봅시다. 12-ийн 8-ыг уншийе. Өнөөдөр энд хүн бүр өөрийнхөө нүдэнд зөв зүйтэй гэснээ хийж байгаа шиг та нар үйлдэж болохгүй. 8절에 네. 오늘날 여기서는 Өнөөдөр энд 여기가 어디예요? энд гэж хаана вэ? 애굽이요. 애굽. 외국? 애굽. За 애굽. Египт байна. 외국이 무슨 애굽이야? 애굽이지 지금. 애굽. Египтийг хэлж байна. 애굽 땅에서는 니들 마음대로 살았지만 Египтэд өөрсдийнхөө хүснээр амьдарч 구원받기 байсан. 전에는 너희들 생각대로 살았지만 Аврагдахаас өмнө өөрсдийнхөө бодлын дагуу амьдарч 종로로 байсан. 텄지만 Боочлогдож байсан. 구원받고 나면 Харин аврагсны 이제는 дараа 어떻게 하라고요? одоо яа гэнэ үү? 그렇게 하지 말라고요. Тэгэж болохгүй гэж байна. 그렇게 하지 말라는 거 어떻게 하라는 거예요? Тэгэж болохгүй гэдэг нь юу яаж үлдээрэ гэсэн үг вэ? 하나님의 말씀을 따라. Бурхны үгийн дагуу. 그죠? Тийм биз? 성령님의 인도를 따라 삶을 살라고 말씀하신 거예요. Ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдраа гэж. 교회는 Чуулган бол 성도의 구원과 신앙생활의 중심이 되는 곳이다. итгэгчийн аврал, итгэлийн амьдралын төв болсон газар. 참된 교회 안에는 복음의 역사, 구원의 역사가 있죠. Жинхэнэ чуулган дотор сайн мэдээний ажил, авралын ажил 여러분 байдаг. 우리 교회가 참된 교회라는 증거는 뭐예요? Манай чуулган жинхэнэ чуулган гэдгийн нотолгоо нь юу вэ? 거듭나는 역사가 있는 거예요. Дахин төрж байгаа ажил явагдаж 그게 байна. 없다면 Хэрвээ энэ байхгүй, 우리 교회도 참된 교회 아니에요. манай чуулган ч гэсэн жинхэнэ чуулган биш ээ. 맞죠? Тийм биз дээ? 참된 교회의 증거는 특징은 뭐냐? 구원의 역사, 거듭나는 역사가 있다. Тэгэхээр жинхэнэ чуулганы онцлог юу вэ гэхээр авралын ажил, дахин төрж байгаа ажил явагдаж. 또 하나 참된 교회는 Дахиад нэгэн жинхэнэ чуулган 구원받은 성도들이 하나님의 말씀으로 고침받고 변화되고 성장하는 역사가 있다. аврагдсан итгэгчнэр Бурхны үгээр эдгээгдэж өөрчлөгдөд өсдөг үйл явц байдаг. 변화되고 있습니까? Та бүхэн өөрчлөгдөж байна уу? 성장하고 있어요? Өсөж байна уу? 주님의 말씀으로 고침받고 있어요? Эзний үгээр эдгээгдэж байна уу? 책 제목 중에 이런 책 제목이 있어요. Нэг номны гарчиг нь ийм байсан. 우리 아이가 달라졌어요. Манай хүүхэд өөрчлөгдсөн 라는 책 제목이 있거든요. гэсэн нэг гарчигтай ном байсан.
우리 교회 식구들이 달라져야 되죠, 그죠? Манай чуулганы ахын дүүс өөрчлөгдөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 여러분 육신적으로 알고 있던 여러분 주변의 사람들이 Та бүхний махбодын хувьд мэдж байгаа эргэн тойрны хүмүүс 그 사람이 뭐가 달라졌는데? энэ хүн нэг л өөрчлөгдсөн байна да. 느껴야 됩니다, 그죠? гэж мэдрэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 구원받고 교회 생활을 몇 년을 하고 있는데, Аврагдаа чуулганд хэдэн жил амьдарч байна? 야, 너 교회 다니고 있었어? Чи сүмд явдаг байсан юм уу? 이런 얘기 들으면 안 되잖아요, 그죠? Ийм үгийг сонсож болохгүй үстэй. 그죠? 그럼 그 사람 신앙생활 뭐 잘못하고 있는 거야, Хэрвээ тийм байвал тэр хүн итгэлээрээ буруу амьдраад байна. 그죠? Тийм биз? 구원받고 올바르게 신앙생활하고 교회 생활하고 있다면은, Аврагдаа зөвөр итгэлээрээ чуулганы амьдралаар амьдарч байгаа бол 야, 뭐가 또 달라진 것 같다? чи өөрчлөгдсөн байна шүү дээ. 주변 사람들이 느껴야 된다는 거예요. Эргэн тойрны хүмүүс ингэж мэдрэх хэрэгтэй. 그게 전도의 방법이거든요. Энэ бол сайн мэдээ тарах арга. 하나도 안 바뀐 사람이 말씀 들어보자고 하면요, 웃어요. Ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй хүн үг сонсоод үзээч гэх юм бол нөгөө хүн нь инээ шүү дээ. 예? 속으로 왜 웃기고 있네, 이렇게 생각한다니까요. Ямар инээдтэй юм ярьд юм бэ гэж бодноо. 우리가 구원받기 전에는 Бид хүн аврагдахаас өмнө 길 잃은 양처럼 방황하며 살았다 할지라도요, төөрсөн хонь мэт төөрч бодож амьдарч байсан ч гэсэн 이제 구원받은 후에는 харин одоо аврагдсны дараа 교회 중심, 말씀 중심, 주님 중심의 삶을 살아야 된다. чуулган төвтэй, үг төвтэй, эзэн төвтэй амьдрах хэрэгтэй. 베드로전서 1-р Петр 2장 2-р бүлэг 25절입니다. 25-р эшлэл. 베드로전서 2장 25절. 1-р Петр 2-ын 25 1378 дахь удас. 읽어봅시다. 25-ыг уншия. Та нар хонь мэд төөрсөөр байсан боловч эдүүгээ хончин буюу сэтгэлийнхээ харгалзагч руу буцаж иржээ. 너희가 전에는 길 잃은 양이었다. Та нар урд нь төөрсөн хонь байсан. 그런데 주님이 선한 목자 되신 주님이 우리를 친히 찾아주셨죠, 그죠? Харин сайн хончин болох эзэн өөрөө биднийг хайж ирсэн. 그리고 어디에 두셨어요? Тэгээд хаан тавьсан байна. 양의 오리 안에 우리를 넣어주신 겁니다. Хонин сүрэг дунд биднийг тавьж өгсөн. 그럼 이제 우리 어떻게 살아야 됩니까? Тэгвэл бид бүхэн одоо яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 또다시 목자를 떠나가면 안 되잖아요. Дахин хончноос холдоод явж болохгүй. 그죠? Тийм биз? 요한복음 Иохан 12장 12 26절입니다. 26 дахь эшлэл 12장 26절. 12-ын 26 1216 дахь удас 읽어봅시다. уншия. Надад үйлчлэгэн намайг даг. Би хаан байна. Миний зарц бас тэнд байх болно. Надад үйлчлбэл тэр хүнийг эцэг минь хүндлэн. 자, 우리 이 말씀을 통해서 Бид хүн энэ үгээр дамжуулан 올바른 신앙 사례라는 것은 어떻게 하는 것인지를 알 수가 있어요. зөв итгэлийн амьдралаар хэрхэн амьдрах вэ гэдгийг мэдэж 어떤 болно. 사람이 참으로 하나님의 사랑을 깨달았다면, Зарим хүмүүс жинхнээсээ бурхны хайрыг ухаарсан бол 구원받았다는 것은 하나님의 사랑이 내 마음에 깨달아졌다는 거예요. аврагцсан гэдэг нь бурхны хайр миний сэтгэлд ухааргцсан гэсэн. 사랑은 Хайр бол 사람을 변화시키거든요. хүнийг өөрчилдөг. 그죠? Тийм биз? 하나님의 사랑이 참으로 내 마음에 깨달아지면 그 하나님의 사랑이 나를 변화시키는 거예요. Бурхны хайр жинхнээсээ миний сэтгэлд ухааргцсан бол энэ хайр намайг өөрчилнө. 하나님의 사랑이 나를 변화시킬 뿐만 아니라 Бурхны хайр намайг өөрчлөө зогсохгүй. 하나님의 사랑을 깨달은 성도 나도 변화되어야겠다는 결심을 갖게 되는 거죠. Бурхны хайрыг авсан би ч гэсэн өөрчлөгдөе гэж шийдэх хэрэгтэй. 그런데요, Гэхдээ 하나님의 사랑이 참으로 깨달아지면 Бурхны хайр жинхнээсээ ухааргдвал 이 사랑을 보답하는 마음을 갖게 됩니다. энэ хайранд хариулъя гэсэн сэтгэл төрдөг. 내가 이 하나님의 사랑을 어떻게 보답하며 살까? Би энэ Бурхны хайранд яаж хариу барьж амьдрах вэ? 그런데 주님은 그런 사람에게 뭐라고 말씀했어요? Харин Бурхан эзэн тийм хүнд юу гэж хэлж байна? 나를 Намайг 따르라. даг. 사람이 나를 섬기려면 Хүн надад үйлчлэе гэвэл дагаа гэж. 주님 어디 계신데요? Эзэн хаана байгаа вэ? 구원받은 성도들의 무리인 교회 가운데 주님이 계신 거예요. Аврагдсан итгэгч нарын сүрэг болох чуулган дотор байгаа. 이번에도 오랑가의 교회당 건축봉사를 왔다 갔다 하면서요, 들판에서 수도 없이 그런 걸 봤어요. Энэ удаач гэсэн өвөр хангаа чуулганы барилгын ажилд оролцоод ирж очингоо хээр талч гэсэн тийм үзэгдлийг маш олонтой харсан. 짐승이 모여 있는 곳에 누가 있어요? Энэ мас сүрэг байгаа газар хэн байна вэ? 목자가 있어요. Хончин нь байна. 목자 있는 곳에 Хончин байгаа газар 짐승들이 있어요. тэр мас сүргэн ч гэсэн 우리는 байна. 매일 그런 걸 보잖아요, 그죠? Бид хүн өдөр болгон ийм үзэгдлийг хардаг штэ. 맞죠? Тийм биз? 이렇게 길 가다가 이렇게 도로로 이렇게 짐승들이 건너간단 말이에요, 이렇게. Замаар явж исэн чинь ингээл зам хүндлэн ингээл
Амьтад гарч 다른 малууд 신선들은 гарч 이렇게 байна. 다 줄줄이 이렇게 물이 이렇게 가는데 한두 마리가 이렇게 삐져나와 딴 데로 가려고 해. За бусад одоо амьд сүргүүд нь малууд нь болохоор ингээл дараалалаар ингээл явж ин гэтэл нэг хоёр мал нь ингээл өөр хишээ явах гээд байна. 그럼 목적 어떻게 해요? Тэгвэл хончин нь яадаг вэ? 툭 쳐 때려가지고 이렇게 이쪽으로 무리 쪽으로 다시 보내잖아요. Ташуурдаад дахиад яг сүрэг байгаа газар руу хөтэлдэг штэ. 그죠? Тийм биз? 여러분 우리를 구원해 주신 주님이 어디 계십니까? Биднийг аварч гисэн эзэн хаана байгаа вэ? 주님을 섬기는 성도들의 무리 가운데 주님이 함께 하시는 거예요. Эзэнд үйлчилж байгаа итгэгч нарын сүрэг дунд эзэн хамт. 거기 어디요? Тэр нь хаана вэ? 교회예요. 교회. Чуулган. 성도가 교회를 떠나서 주님의 인도와 가르침을 받을 수가 없어요. Тэгэхээр итгэгч чуулганаас олдоод эзний удирдлага заавар зөвлөмжийг авах боломжгүй. 예수님 말씀했잖아요. Есүс айлцсан. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없다. Надаас салангат та нар юу ч хийж чадахгүй. 주님을 떠나면 공급받을 수가 없어요. Эзнээс холдчих юм бол хангагдах боломжгүй. 성장할 수 없죠. Өсөх боломжгүй. 열매 맺을 수 없어요. Үр жимс ургуулах боломжгүй. 그래서 오늘 여호와의 택하신 곳이라는 제목으로 말씀을 공부하면서 Өнөөдөр эзний сонгосон газар гэсэн сэдвээр үгээс сурангаа 교회 생활에 관해 주시는 교훈을 중요한 교훈을 함께 나눠보고자 합니다. чуулганы амьдралд өгсөн чухал сургамжийг хамтдаа хуваалцъя. 오늘 내용은 너무나 많은 내용인데 간단하게만 좀 말씀을 드려볼게요. Тэгэхээр өнөөдрийн агуулга маш ариун агуулга гэхдээ товчхон хэлье. 첫 번째, Эхнийх нь 여호와의 택하신 곳은 эзний сонгосон газар нь 아브라함이 자기 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드린 곳이다. Авраам өөрийн хайрт хүү цорын ганц хүү Исаака шатаал дахил болгон өргөсөн газар. 두 번째, Хоёрт нь 여호와의 택하신 곳이란 эзний сонгосон газар гэдэг нь 다윗이 하나님께 번제단을 쌓았던 곳이다. Давид бурханд шатаал дахилын ширээ босгосон газар. 세 번째, 어렵다. 여호와의 택하신 곳이란 Эзний сонгосон газар гэдэг нь 솔로몬 왕이 성전을 지었던 곳이다. Соломон хаан ариун өргөөг барьсан газар. 네 번째, Дөрөвт нь 여호와의 택하신 곳이란 эзний сонгосон газар гэдэг нь 구약 시대 이스라엘 백성들에게는 신앙 생활의 중심이 되는 곳이었다. хуучин гэрээний Израилийн ард түмэнд итгэлийн амьдралын төв болсон газар байсан. 다섯 번째, Тавдах нь 여호와의 택하신 곳이란 오직 한 곳뿐이었다. эзний сонгосон газар гэдэг нь зөвхөн нэг газар байсан. 여섯 번째, Зургаатах нь 여호와의 택하신 곳이란 эзний сонгосон газар гэдэг нь 하나님이 자기 이름을 두시려고 택하신 곳이었다. бурхан өөрийн нэрээ тавихаар сонгосон газар. 일곱 번째, Долоотох нь 여호와의 택하신 곳이란 эзний сонгосон газар гэдэг нь 오늘날 өнөө цагт 복음이 증거되는 참된 교회를 뜻한다. сайн мэдээ тунхаглаж байгаа жинхэнэ чуулганыг хэлж байна. 요거 간단하게 좀 공부를 해볼게요. Эдгээр агуулгыг товчхон 첫 сурья. 번째, Эхнийх нь 여호와의 택하신 곳이란 эзний сонгосон газар гэдэг нь 아브라함이 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드린 곳입니다. Авраам өөрийн цорын ганц хайрт хүү Исаака шатаал дахил болгон өргөсөн газар. 창세기 22장 Эхлэл 22 1절 2절입니다. 1 2 дугаар ишлэл. 1절 2절 1 2 읽어볼까요? За 22-ийн 1 2-ыг хамт уншийе. Эдгээр явдлын дараа Бурхан Авраамыг сорж түүнд Авраамаа гэсэнд Авраам харагтун би энд байна гэжээ. Бурхан чи хүүгээ хайртай цорын ганц хүү Исаака аваад Морио гэдэг газар руу яв. Тэнд түүнийг миний чамд зааж өгөх тэр нэг уулан дээр шатаал дахид болгон өргөхтүн гэв. 또 6절부터 6-аас 18절까지 18 хүртэл 읽어봅시다. уншия. Авраам шатаал дахлын модыг авч хүү Исаактаа өрөөж өөрөө гал хутга хоёроо гартаа бариад хоёул хамт явжээ. Исаак эцэг Авраамдаа хандан "Аа минь ээ" гэхэд тэрээр "Хүү минь би энд байна" гэсэнд Исаак хардаа "Гал мод хоёр энд байна. Харин шатаал дахлын хурган хаана байна вэ" гэхэд Авраам "Хүү минь шатаал дахилдаа зориулж бурхан хургаар хангана" гэд хоёул хамт явжээ. Бурхны айлцсан тэр газарт тэд хурж ирээд Авраам тэнд тахлын ширээ босгож мод өрж тавиад хүү Исаакаа хүлж тахлын ширээн дээрх модон дээр тавив. Авраам гараа сунган хүүгээ алхаар хутгаа авав. Тэгтэл Тэнгэрээс эзний Тэнгэрэлч Авраамаа гэж түүнийг дуудсанд харагтун би энд байна гэв. Тэнгэрэлч хөвгүүний эсрэг гар бүү далай. Түүнд юуч бүү хий. Учир нь чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамдалгүй тул чамайг Бурханаас эмээдгийг чинь одоо би мэдлээ гэв. Авраам хараагаа өргөн харвал
үзэг тун нэгэн хуц өтгөн ботонд эврээрээ тэгэлсэн байжээ. Авраам очиж тэр хуцыг барьж аваад хүүгийнхээ оронд түүнийг шатаал дахил болгож өргөв. Тэгээд Авраам тэр газрыг эзэн хангана гэж нэрлсэн учраас хүмүүс өнөөг хүртэл эзний ууланд хангагдах болно гэж хэлдэг болжээ. Тэнгэрээс эзний тэнгэрлэгч Авраамыг хоёр дахь дуудаж эзэн ийн айлтаж байна. Чи ийхүү үлдэж хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй учраас би өөрөөрөө тангараглаж байна. Би үнэхээр чамайг өрөөж үр удмыг чинь Тэнгэрийн одод далайн иргэн элс мэт асар олгон болгоно. Үр удам чинь дайснуудынхаа үүд хаалгыг эзэгнэх болно. Чи миний үгийг дуулууртай дагсан учраас үр удмаар чинь газар дэлхийн бүх үндэстэн өрөөгдөх болно гэв. 2주 전에 아브라함과 사라 그리고 롯과 하갈이라는 제목으로 말씀을 드리면서 2-7 хоногийн өмнө Авраам, Сара, Лот, Хагаар гэсэн сэдвээр үгээс хэлэнгээ. 참된 교회는 하나님의 연단하심도 있다라는 말씀을 드린 적이 있죠. Жинхэнэ чуулганд Бурхны дасгалжуулалт байдгаа гэж хэлж байсан. 창세기 12장에는 Эхлэл 12 дээр 하나님께서 아브라함을 부르시고 이제 그를 믿음의 조상으로 세우신 사건이 기록되어 있고 Бурхан Авраамыг дуудаж түүнийг итгэлийн өвөг эцэг болгосон үйл явдал бичигдсэн. 12장부터 이제 아브라함이 하나님 말씀을 순종하며 하나님과 교제를 합니다. 13-аас хойшоо Авраам Бурхантай нөхөрлөөд Бурхантай хамт явдаг. 근데 22장에 보면 Харин 22-оос 어떤 내용이 나오죠? ямар агуулга гардаг 어느 вэ? 날 하나님께서 아브라함 부르시고요. Нэгэн өдөр Бурхан Авраамыг дуудаад 이렇게 말씀하시는 거예요. ингэж хэлдэг. 너의 사랑하는 독자 이삭을 내가 내게 지시하는 한 땅에 있는 산 거기서 그를 번제로 드리라. Цорын ганц хайртай хүү Исаака миний чам заах нэгэн уулан дээр очиод шатаал дахид болгон өргөө. 그렇게 하신 이유가 뭐라고 돼 있어요? гэж хэлсэн шалтгаан нь юу гэж байна? 하나님이 아브라함을 시험하시려고. Бурхан Авраамыг сорж. 아브라함에게는 그가 갖고 있던 모든 것을 합친 것보다 독자 이삭이 훨씬 더 중요했을 거예요. 그죠? Авраамд өөртөнд байсан бүх зүйлээс илүү цорын ганц хүү Исаак нь хамгийн эрхэм байсан. 그죠? Тийм биз? 차라리 재물을 다 하나님께 바치라고 해도 아브라함 충분히 그렇게 했을 거예요. Түүний оронд бүх эд хөрөнгөө Бурханд өргөх гэх юм бол Авраам хангалттай тэгж чадах 갖고 있는 байсан. 짐승 다 하나님께 바치라고 해도 아브라함은 기꺼이 순종했을 거예요. Өөртөө байсан бүх мал сүргээ Бурханд өргөх гэх юм бол Авраам ч гэсэн баяртайгаар дуулууртай хандах байсан. 근데 Гэтэл 차라리 나를 죽여서 하나님께 드리라고 해도 아브라함 그렇게 했을 텐데. намайг оронд нь алаад Бурханд өргөх гэсэн бол Авраам тэгхэл байсан. 근데 하나님께서 아브라함에게 가장 어려운 걸 말씀하신 거죠. Гэтэл Бурхан Авраамд хамгийн хэцүү зүйлийг айлцсан. 뭐예요? Юу вэ? 100살에 낳은 아들 이삭을 100 наснда төрүүлсэн хүү Исаака 하나님께 번제로 드리라. Бурханд шатаал дахил болгон өргөө гэсэн. 여기 여러분 레위기 읽어보셨는지 모르겠어요. Та бүхэн Лев номыг уншиж үзсэн үү? 레위기 번제는 어떻게 드리는 제사냐면은 Лев номдээ шатаал дахилыг яаж өргөдөг вэ гэхээр 번제물을 죽이고 토막토막 가죽을 벗기고 토막토막을 내 가지고 씻어 가지고 그걸 번제는 불로 태워 드리는 거예요. шатаал дахилын тахлыг нийтэлж агаад хэсэг болгон тасалж агаад тэгээд шатаан өргөдөг тийм. 근데 하나님께서 지금 독자 이삭을 그렇게 드리라고 하는 거예요. Гэтэл Бурхан одоо Авраам цорын ганц хүү Исаака тэгж өргөө гэж айлдаж байна. 여러분 신앙생활하다 보면요 가끔 이런 경우가 있어요. Хүмүүс итгэлээр амьдрах юм бол хаяа ийм зүйл байдаг. 도대체 하나님 말씀이 내 머리로는 이해가 안 될 때가 있어요. Ерөөсөө Бурханы үгийг өөрийн толгоогоор ойлгохгүй байдаг. 도대체 하나님이 왜 나에게 이런 일을 허락하시는지 이해가 안 될 때가 있어요. Ер нь Бурхан яагаад надад ийм зүйлийг зөвшөөрсөн бэ гэдгийг ойлгохгүй байдаг. 막 머리가 너무나 복잡하고 오히려 하나님 말씀 들으면 이렇게 머리가 막 깨끗해지고 뭐 생각이 정리가 돼야 되는데 그죠? Бурханы үгийг сонсох юм бол бидний толгой ч гэсэн цэвэрлэгдээд нэг цэгцлэгддэг шүү дээ, тийм ээ? 대부분은 그래요, 그죠? Дийлэнх нь тийм байдаг. 근데 아브라함이 지금 이 말씀 듣고 뭐 머리가 깨끗해지고 생각이 막 정리가 됐겠어요? Гэтэл Авраам одоо энэ үгийг сонсоод толгой ч гэсэн цэвэр болоод ингээл бодлон цэгцэрсэн болов? 아, 뭐 그랬겠어요? Гэсэн болов? 막 머리가 복잡하고 마음이 막 괴롭고 막 뒤죽박죽 됐을 것 같아요. Толгойн эдрэтээ сэтгэл нь ч гэсэн шаналчихсан бүр оронгороо иргсэн байж таарна. 그런데요. Гэхдээ 성경은 뭐라고 말씀했어요? Библи юу гэж хэлж байна? 아브라함은 Авраам 믿음으로 독자 이삭을 드렸다. итгэлээрээ цорын ганц хүү Исаака өргөлөө. 그죠? Тийм биз? 아브라함은 독자 이삭을 아낌없이 하나님께 드림으로써 하나님이 주신 시험을 통과했어요. Авраам цорын ганц хүү Исаака
хайр гамгүй өргөснөөрөө бурхны сорьсон сорилтыг даван туулсан. 저는 이 말씀을 통해서 몇 가지 좀 생각을 해봤어요. Би энүүгээр дамжуулан хэдэн зүйлийг бодож үзсэн. 먼저 우리가 알아야 될 것이 있어요. Эхлээд бидний мэдэх ёстой зүйл байна. 하나님께서 아브라함에게 정말 보기 원하셨던 것은 뭘까요? Бурхан Авраамаас үнэхээр харахыг хүсэж исэн зүйл юу вэ? 이삭 번제로 드리는 거요? Исаакийг шатаал дахил болгон өргөх үү? 그게 아니죠. Тийм биш 뭘 шүү. 보기 원했어요? Юуг харахыг хүссэн бэ? 무엇보다 하나님을 가장 사랑하는지를 보시기 원했다는 거예요. Хэн хүнээс илүү, юунаас илүү хамгийн ихээр бурхныг хайрлж ийн үгүй юу гэдгийг харахыг хүссэн. 아브라함에게 이삭은 가장 사랑하는 아들이요. 하나밖에 없으니까. Авраамд Исаак бол хамгийн хайртай хүн. Цор ганц байгаа. 온 세상을 다 주고 바꿔도 절대 바꿀 수가 없어. Бүх дэлхийг өгөөд солиё гэсэн ч хизээ солихын аргагүй зүйл. 그런데 아브라함은 믿음으로 하나님께 그 독자 이삭을 드렸어요. Гэхдээ Авраам итгэлээрээ цорын ганц хүү Исаакаа өргөсөн. 12절 12 дугаар эшлэл. 읽어봅시다. 12-ыг нь уншийе. Тэнгэр элч хөвгүүний эсрэг гар бүү далай. Түүнд юуч бүү хий. Учин чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг бурхнаас эмээдгийг чинь одоо би мэдлээ гэв. 하나님의 사자가 아브라함에게 말씀하시잖아요. Бурхны тэнгэрэлж Авраамд хэлж байна. 내가 내 아들 내 독자라도 내게 아끼지 아니하였다. Чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул 내가 이제야 내 하나님을 경외하는 줄을 아노라. чамайг бурхнаас эмээдгийг чинь одоо би мэдлээ. 여러분, Хүмүүсээ 그리스도인이 헌금 생활 왜 합니까? Христэд итгэх хүмүүс яагаад өргөдөг вэ? 아까운 내 돈을 왜 하나님께 드립니까? Одоо хайрлж байгаа, гамж байгаа өргөлөө яагаад бурханд өргөж байна? 아까운 사람은 헌금 못 해요. 그죠? Одоо гамж байгаа хүн бол өргөж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ? 내가 땀 흘려서 번 돈인데 내가 왜 이거 하나님께 드려? Би хөлсөө тусуудаад олсон мөнгө чи яагаад бурханд өргөнө гэж. 우리 교회 식구들이 11조 하는 식구들이 50명 정도도 안 돼요, 지금. Манай чуулганы 11-ийг өргөж байгаа анханд үс 50 ч хүрэхгүй. 근데 입으로는요. Гэтэ амаараа 주님 정말 사랑한다요. эзнийг үнэхээр хайрладаг гэдэг. 주님 정말 사랑해. Үнэхээр эзнийг хайрлж. 돈은 못 드려. Гэтэ мөнгө өгч чадахгүй нэ. 주님 정말 사랑하지만 Эзэн таныг үнэхээр хайрлж байгаа ч гэсэн 헌금은 못 해. өргөл өргөж чадахгүй нэ. 주님 정말 사랑한 거 맞아요? Эзнийг үнэхээр хайрлж байгаа хэрэг мөн үү? 그건 거짓말이에요. Энэ худлаа ярьж байна. 여러분, 아브라함이 어떻게 독자 이삭을 하나님께 드릴 수 있었겠어요? Авраам яаж цорын ганц хүү Исаакаа бурханд өргөж чадсан? 하나님을 사랑하는 마음이 없다면 Бурхныг хайрлсан сэтгэл байгаагүй бол 양 한 마리 못 드려요. нэг хонч өргөж чадахгүй. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 이렇게 말씀드리면 또 어떤 성도는 헌금하라고 얘기하는구나 이렇게 이해하는 사람이 있어요. 그죠? Ингэж хэлэх юм бол зарим хүмүүс нь өргөл өрг гэж хэлж байгаа юм байна штэ гэж ойлгодог. 아니에요. Тийм биш ээ. 하나님은 거지가 아니에요. Бурхан гойлгоч юм биш. 천지 만물이 다 하나님 거예요. Тэнгэр газар түмэн бодис бүхэлдээ бурхны. 헌금 왜 합니까? Яагаад өргөл өргөдөг вэ? 모든 것이 주님께로부터 왔다는 것을 내가 인정하고 하나님이 나에게 모든 걸 주셨다는 그것을 내가 인정하고 Бүх зүйл эзнээс ирсэн. Бүх зүйлийг бурхан надад өгсөн гэдгийг би хүлээн зөвшөөр. 그 감사함의 표현으로 10분의 1을 구별해서 하나님께 드리는 게 11조예요. Үүндээ талархсны илэрхийлэл болгоод тэндээс 11-ийг тусгаарлаад өргөж байгаа нь 11-ийг өргөл байна. 그러니까 하나님의 사랑을 깨닫지 못한 사람, 하나님이 모든 것 내가 누리는 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 것을 인정하지 못하는 사람은 절대 헌금상 할 수 없어요. Миний эдэлж байгаа бүх зүйл бурхнаас ирсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа хизээч өргөл өргөхгүй. 어떤 목사님 이런 얘기 하더라고요. Нэг пастор ингэж хэлсэн. 11조를 하지 않는 사람은 아직 신앙생활 시작도 안 한 사람이다. 11-ийг өргөөгүй байгаа итгэж хараахан итгэлийн амьдралаа эхлүүлээгүй байна. 사실 그 말이 맞아요, 그죠? Үнэн дээр энэ үг зөв биз дээ? 저는 그런 사람의 신앙 믿음을 정말 점검해 볼 필요가 있다고 생각을 해요. Би тийм хүнд итгэлээ нэг шалгаж үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. 헌금을 안 해서가 아니고 Өргөлөө өргөөгүй дээ. 헌금의 바탕이 이런 마음이기 때문에 그래요. Өргөлийн үндсэн суур дэвсгэр нь ийм сэтгэл учраас. 만약에 아브라함이 Хэрвээ Авраам 하나님을 가장 사랑하는 마음이 없었다면 아브라함은 아마 이렇게 말했을 것 같아요. Бурхныг үнэхээр хайрлсан сэтгэл байгаагүй бол Авраам Бурханд ингэж хэлэх байсан. 하나님, Бурхан минь, 내가 다른 건 다 순종하겠습니다. би өөр бусад зүйл бүгдэнд нь дуулууртай 그런데 хандъя. Гэхдээ 이것만큼은 안 됩니다. үүнийг л чадахгүй. 실제로 많은 성도들 삶 속에서 그런 모습이 있죠. Боддоор олон итгэгчдийн амьдрал донд ийм дүр төрх харагддаг. 이것도 하고 뭐 주님이 이렇게 하라고 하면 이것도 하고 저것도 할게요. Эзэн ингэж хийх юм бол би энийг чи тэрийг чи гэдэг. 근데 이번만은 Гэтэ үүнийг л 내 생각대로 할 거예요. энэ удаад би өөрийнхөө 이것만은 내 생각대로 할 거예요. үүнийг л би өөрийн бодлоор хий. 여러분 그런 모습이 하나님 앞에 합당치 않다는 거예요. Хүмүүсээ ийм дүр төрх Бурхны өмнө зохистой биш ээ.
아브라함은 하나님을 가장 사랑했어요. Авраам бурхныг хамгийн ихээр 그래서 хайрласан. 이삭을 내 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리라는 하나님 말씀에 주저함이 없이 순종을 했죠. Тиймээс өөрийн хайртай цорын ганцгүй Исаака шатаал дахил болгон өөрөг гисэн бурхны үгэнд эргэлзэлгүйгээр дуулууртай хандсан. 아브라함은 순종으로서 하나님을 향한 믿음을 표현한 거예요. Авраам дуулууртай байдлаар дамжуулан бурханд хандсан итгэлээ илэрхийлж 그 харуулсан. 사람이 어떤 사람인지, 그 사람의 말이 진실한지 아닌지를 보려면은 뭘 봐야 됩니까? Тухайн хүний үг үнэн байна уу үгүй байна уу гэдгийг мэдхийн тулд юуг нь харах хэрэгтэй вэ? 행동을 보면 돼요. Үйлдэлийг нь харахад л бол. 왜? Ягаад? 말은요 이것저것 다 할 수 있거든요. Үгээр бол энэ тэр бүх зүйлийг хийж чадна. 근데 Гэхдээ 그 말의 진실함을 보려면 행동을 보면 알 수 있어요. энэ үг нь үнэн байна уу гэдгийг харахын тулд үйлдэлийг нь харах хэрэгтэй. 예, 드릴게요. 하나님께 내가 번제로 이삭을 드릴게요. Бурханд би Исаака шатаал дахил болгон өргөе. 근데 일주일 지나고 Тэгээ 7 хоног 한 달 өнгөрлөө. 지나고 1 sar 1년 өнгөрлөө. 지나고 1 жил 10년 өнгөрлөө. 지나고 10 жил өнгөрлөө. 안 해. 안 드려. Ерөөсөө өргөдөггүй. 뭐죠? Энэ юу хэлж байна? 불순종하는 거잖아요. Дуулуургүй байна. 말로는 사랑한다고 말하지만 실제로는 사랑하지 않는 거죠. Амаараа хайртай гэж хэлж байгаа ч гэсэн бодит байдал дээр хайрлах. 많은 성도들이 하나님의 뜻이 어떻다는 거 알지만 Олон итгэгч нар бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг мэддэг. 알고 Мэдчихээд 지체해요. 순종 안 해요. тэгээд дуулууртай ханддаг. 일주일, 한 달, 1 7 хоног, 1 sar, 1년, 1 жил, 10일, 10년 10 жил 안 해. ерөөсөө дуулууртай ханддаггүй. 말은 알겠다고 했는데 그죠? Амаараа ойлголоо гэдэг. 뭐죠? Энэ юу хэлж байна? 사랑하지 않는 거예요. хайрлахгүй байна. 아버지가 아들한테 아들이 아버지한테 Хүн аавда 아빠 나 이런 거 필요해요. 이런 거 좀 사줘요. аав надад ийм зүйл хэрэгтэй нэ. Үнийг аваад 내가 өгөөч. 사랑 안 해드려서 내가 이것 좀 해줘야지. 아빠가 당연히 해줘야지. Тэгвэл аав нь хайртай хүүгийнхээ төлөө 알았어. энийг гарцаагүй авч өгнө шүү дээ. Ойлголоо. 알았어. Ойлголоо. 근데 일주일 지나도 안 해줘. Гэтэл 7 хоног өнгөрчөөд ах чи авч өгөхгүй байна. 한 달 지나도 안 해줘. 1 сар өнгөрчөөд ах чи 1년 авч 지나도 өгөхгүй. 안 해줘. 1 жил өнгөрчөөд ах чи авч өгөхгүй байна. 그럼 사랑을 맞아요? Энэ хайрлж байгаа хэрэг мөн үү? 사랑을 안 하는 거예요. хайрлахгүй байна. 맞잖아요. Тийм биз дээ. 여러분 우리 신앙이 혹시라도 하나님을 향해서 그런 모습이 있지는 않은지를 한번 돌아봐요. Хүмүүсээ бидний итгэл бурханд хандсан ийм дүр төрхтэй байна уу гэдгийг нэг эргэж хараарай. 하나님 우리에게 원하시는 게 있어요. 뭐예요? Бурхны биднээс хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ? 즉각적인 순종. Яг шууд дуулууртай байдал. 즉각적인 순종이에요. Шууд дуулууртай байдал. 지체하는 것도 Хойш тавих ч юм уу? 하나님 기뻐하지 않아요. Бурхан үүнийг баярлдаггүй. 몽골에 와가지고 Монгол ирээд 어떤 분이 신방을 왔는데 무슨 약을 드시더라고요. за нэг айл руу очисон чинь нэг эм ууж исэн. 그래서 그 아이스를 약을 왜 진짜? 드시냐고 물어봤어요. Энэ эмийг яагаад ууж ийнэ гэж асуусан. 심장이 안 좋아서 의사가 이 약을 먹으라고 해서 약을 먹고 있다는 거예요. Зүрх маань муу учраас эм чи үүнийг уугаарэ гэд энэ эмийг ууж ийна 근데 гэсэн. 실제로는 그 약을 먹으면 오히려 심장이 더 안 좋아. Гэтэл бодитоор тэр эмийг уугаад л их юм бол зүрх нь улам илүү муудана. 그래서 얘기했어요. Тэгээ хэлсэн. 미안한 얘기지만 뭔가 잘못 알고 있는 것 같은데 Ууштаараа та нэг буруу ойлгоод байна. 그거 Мэдээд 먹으면 байна. 심장이 더 안 좋아요. Энийг уух юм бол зүрх чинь улам дордно. 먹지 마세요. Битгий уу. 라고 얘기를 해줬어요. гэж хэлсэн. 자 그러면 어떻게 해야 되죠? Тэгвэл тэр хүн яах ёстой вэ? 당장 먹지 말아야죠. Шууд ууха болох хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 만약에 이렇게 얘기한다고 합시다. Хэрвээ ингэж хэлж ийна. 알았어요. За ойлголоо. 그래도 내가 여태까지 몇 년 동안 먹어왔는데 Тэгсэн ч гэсэн би хэдэн жилийн турш энэ эмийг ууж ирсэн. 앞으로 차차 안 먹을게. 차차 안 먹어. Хооштой айжмаар уухаа байл. 응? 오늘은 내가 먹고 한 몇 년 동안 계속 먹고 앞으로 몇 년 동안 이제 좀 시간 봐서 뭐 조금씩 안 먹게요. Өнөөдөр уугаа тэгээ хэдэн жилийн турш баг багаар уухаа багасгая. 그럼 이상하잖아요. Энэ сонирн биз дээ. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 죄를 버릴 때도 마찬가지예요. Аврагдсан итгэгч гэсэн гэмээ хаягтай адилхан байна. 담배를 끊는 것도 마찬가지예요. Тамхи хаягхан ч адилхан. 술을 끊는 것도 마찬가지예요. Архинасаа гарах ч адилхан. 우리 청년들 Залуучууд 게임 끊는 것도 마찬가지예요. тоглоом гар утасны тоглоомоо орхихон ч гэсэн адилхан. 차차 버리고. Айжмаар 아 이거 몇 년 동안 해왔는데 그거 안 좋다는 거 알겠고 무슨 말인지 알겠고 хэдэн жилийн турш хийж ирсэн муу гэдгийг ч гэсэн ойлголоо. 그래도 내가 몇 년 동안 해왔는데 차차 버릴게요. Гэтэ хэдэн жилийн турш хийгээд ирчихсэн чи айжмаар хаяа. 그런 말하고 똑같은 거예요. Ингэж хэлж байгаатай л адилхан байна. 얼마나 어리석었고 고집스러운 말이냐고. Хичнээн мунхаг, хичнээн зөрүүд байна. 안 그래요? Тийм биш гэж юу? 죄는 Гэм нүгэл 점점 끊는 거예요? 단번에 끊는 거예요? баг багаар хаях уу, шууд хаях уу? 단번에 끊는 거예요. Шууд хайна. 두 번째요. Хоёрт нь
우리는 아브라함이 하나님의 말씀에 순종하여 이삭을 번제로 드리려고 했을 때에 Бид хүн Авраам Бурхны үгэнд дуулууртай хандаа цорын ганц хүү Исаакаа шатаал дахилан болгон өргөх үед 그가 어떠한 믿음을 갖고 있었는지를 알 수가 있어요. тэрээр ямар итгэлтэй байсан бэ гэдгийг мэдэж болно. 아브라함은 도대체 어떤 믿음을 가지고 독자 이삭을 번제로 하나님께 드리려고 했을까? Авраам ямар итгэлтэй байсан учраас цорын ганц хүү Исаакаа шатаал дахил болгон өргөж байна. 성경은 아브라함이 이러한 믿음을 갖고 있었다라고 증거해 주고 있어요. Библи Авраамыг ийм итгэлтэй байсан гэж хэрчилж байна. 로마서 4장입니다. Ром 4 16절, 17절. 16 17 1274 дугаар удас. 먼저 17절 읽어봅시다. За 17절만. эхлээд 17-гийн хамт уншия. Үхэгсдийг амьлуулагч, байхгүйг байгаагаар дуудагч, өөрийн итгэсэн Бурхны өмнө бид бүгдийн эцэг юм. Энэ нь би чамайг олон үндэснүүдийн эцэг болгосон гэж бичигдсэнчлэн ажээ. 아브라함의 믿음의 내용이 나오죠. Авраамийн итгэлийн агуулга 그의 нь 믿음과 그의 믿음의 내용은 하나님은 죽은 자를 살리신다. тэрээр Бурхан үхэгсдээс амьлуулагч гэдэгт итгэсэн. 내가 내 사랑하는 독자 이삭을 번제로 하나님께 드린다 할지라도 хайртай цорын ганц хүү Исаакаа Бурхан чатаал болгон өргөж байгаа ч гэсэн 하나님은 Бурхан 능히 다시 살리실 것을 믿었다는 거예요. дахин амьлуулж чадна гэдэгт итгэсэн байна. 여러분, 우리는 무엇을 믿고 있습니까? Хүмүүсээ бид хүн юунд итгэж байна вэ? 나의 죄를 대속하기 위해서 십자가에 달려 피 흘리시고 무덤에 장사되신 예수님. Миний гэмийг уучлахын тулд загалмай дээр цовлогдсон цусаа урсгаад бошиндоо оршуулгдсан Есүс. 그 주님은 Тэр эзэн 죽고 끝났어요? үхэл дуусчихсан уу? 어떻게 하셨죠? Яасан бэлээ? 무덤에 장사되셨지만 Бошинд оршуулгдсан ч гэсэн 하나님이 Бурхан 다시 살려주셨잖아요. дахин амьлуулж өгсөн. 우리는 십자가에 죽으신 예수 믿는 게 아니고 죽으시고 부활하신 예수를 믿는 거예요. Бид хүн загалмай дээр үхсэн Есүст итгэж байгаа юм биш. Үхээ дахин амьсан Есүст итгэж байгаа. 아브라함의 믿음이나 Авраамийн итгэл, 우리 믿음이나 бидний итгэл 같아야 달라요. адилхан нь өөрөө? 같은 거예요. Адилхан. 그래서 하나님은 믿음으로 의롭다, 아브라함을 믿음으로 의롭다고 하신 것처럼 우리도 동일하게 믿음으로 의롭다는 받는 거예요. Тиймээс Бурхан Авраам итгэлээрээ зөвтгөгдсөний адил бид бүхэн ч гэсэн адилхан итгэлээрээ зөвтгөгдөж байна. 23절부터 23-аас 25절 25 дахь 읽어보겠습니다. уншия. Тэр ийм тооцогдсон гэсэн нь зөвхөн түүний төлөө бичигдсэн бус харин эзэн Есүсийг маань үхэгсдээс амьлуулсан түүнд итгэсэн бидний ч төлөө билээ. Бидний хилэнцээс болж Есүс тушаагдсан бөгөөд биднийг зөвтгөхийн төлөө Есүс амьлсан юм. 아브라함이 하나님께서 독자 이삭을 다시 살려주실 것을 믿었던 것처럼 Авраам цорын ганц хүү Исаакийг дахин амьлуулж өгнө гэдэгт итгэсэн шиг 우리도 бид хүн ч гэсэн 하나님이 하나님의 독생자 예수님을 다시 살려주신 것을 믿잖아요. Бурхан өөрийн цорын ганц хүү Есүсийг дахин амьлуулна гэдэг ч гэсэн итгэж байгаа. 아브라함의 믿음은 부활의 믿음이에요. Авраамийн итгэл бол дахин амьллын. 우리는 어떤 믿음이요? Бидний итгэл ямар итгэл вэ? 부활의 믿음이요. дахин амьллын. 맞아요? Зөв үү? 맞아요? Зөв үү? 어느 교회 가서 집회를 했어요. Нэг чуулганд очиж семинар 십자가 хийсэн. 죽으시고 우리 죄를 대속해 주셨습니다. Есүс загалмай дээр үхээд бидний ингэм нүглийг уучлсан. 근데 이분이요, Гэтэл тэр хүн 그 말씀 듣고 잠깐 나갔다가 부활 말씀할 때 못 듣고 다시 들어왔어. энэ үгийг сонсоод тэгээд түр гарч жагаад дахин амьллын үгийг сонсож чадахгүй буцаад ороод ирсэн. 집회 끝나고요. Тэгээд семинар 구원 дуусаад 받았어요? аврагсан уу гэж 구원 асуусан. 받은 사람 손 들어봐요. 그랬어요. Аврагсан хүмүүс гараа өргөөрэй гэж хэлсэн. 그분도 손은 들더라고. Гэтэл тэр хүн ч гэсэн гараа өргөсөн. 근데 얼굴이 안 좋아. Тэгээд царай нь бас баргаар. 울상이야 막. За ингээд бүр баргаад царайлчихсан байна. 그래서 뭐 얼굴 왜 그래요? 구원 받았는데? Тэгээд та аврагсан хэрнээ царай чинь яагаад ийм байгаа юм бэ гэсэн. 예수님이 죽었잖아요. Есүс чи үхсэн 나 штэ. 때문에. Надаас олж. 요즘 살아나셨는데요. Есүс дахин амьсан штэ. 부활 말씀을 안 들었어. дахин амьлын үгийг сонсоогүй байхгүй юу? 여러분, 죽으신 예수님 믿는 거는 온전한 믿음이 아니에요. Хүмүүсээ үхсэн Есүс итгэж байгаа нь бүрэн дүүрэн итгэл биш ээ. 죽으시고 Үхээд 부활하신 그리스도를 믿는 게 온전한 믿음인 거예요. дахин амьсан Христэд итгэж байгаа нь бүрэн дүүрэн итгэл байна. 예수님이 부활하셨기 때문에 나도 좀 있다가 부활의 몸을 입고 천국 들어가는 거를 믿는 거잖아요. Есүс дахин амьсан учраас би ч гэсэн тун удахгүй дахин амьлын биеийг өмсөд деважн руу орно гэдэгт итгэж байгаа юм. 맞죠? Тийм биз? 세 번째, Гуравт нь 우리가 또 생각해 볼 것이 있어요. бид бүхний дахин нэг бодох ёстой зүйл байна. 하나님께서 아브라함에게 보기 원하셨던 것이 단순히 그냥 이
하나님을 사랑함으로써 독자 이삭을 번제로 드리는 것이었다면 Бурхан Авраамаас харахыг хүссэн зүйл нь зөвхөн цорын ганц хайртай хүү Исаак шатаал дахид болгон өргөхийг л хүсэж исэн бол 그냥 야 너 거기서 그냥 이삭을 번제로 드리라고 하면 되잖아요. чи зүгээр л тэр байгаа газартаа Исаакийг шатаал дахид болгон өргөө гэж хэлж болно шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그런데 하나님 굳이 뭐라고 말씀했어요? Гэтэ Бурхан заавал юу гэж хэлсэн бэлээ? 1절 Нэгдүгээр ишлэл. 창세기 22장 За Эхлэл 22. 2절 읽어봅시다. 2절 2 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. 22-ийн 2-ыг уншийе. Бурхан чи хүүгээ хайртай цорын ганц хүү Исаак аваад Морио гэдэг газар руу яв. Тэн түүнийг миний чам зааж өгөх тэр нэг уулан дээр шатаал дахид болгон өргөхтүн гэв. 내가 내게 지시하는 한 산 Миний чам зааж өгөх тэр нэг уул 어디요? хаана вэ? 모리아 땅에 있는 한 산. Морио нутагт байгаа нэгэн уул. 그를 거기서 번제로 드리라. Тэнд түүнийг шатаал дахид болгон өргөө. 자, 우리는 여기서 하나님께서 굳이 아브라함에게 모리아 땅에 있는 한 산으로 가라고 하신 말씀을 주목해 봐야 돼요. Тэдхэн эндээс Бурхан заавал Авраамыг Морио гэдэг газарт очиод нэгэн уулан дээр шатаал дахид болгон өргөө гэснийг анхаарах 그날 хэрэгтэй. 아브라함은 Тэр өдөр Авраам 자기 독자 이삭을 번제로 드릴 것이라고 생각했지만 өөрийн цорын ганц хүү Исаакаа шатаал дахид болгон өргөнө гэж бодож байсан. 하나님은 이삭 대신 한 어린 양을 준비해 주셨죠. Харин Бурхан Исаакийн оронд нэгэн хургийг бэлдсэн байна. 12절, 12 дугаар ишлэл 14절, 13절, 14절 13 14 읽어봅시다. уншия. Авраам хараага өргөн харвал үзэх тун нэгэн хуц өтгөн ботонд эврээрээ тэгэлсэн байжээ. Авраам очиж тэр хуцыг барьж аваад хүүгийнхээ оронд түүнийг шатаал дахин болгож өргөв. Тэгээд Авраам тэр газрыг эзэн хангана гэж нэрлсэн учраас хүмүүс өнөөх хүртэл эзний ууланд хангагдах болно гэж хэлдэг болжээ. 여호와 이래. Яхова ирэ. 무슨 뜻이라 했죠? Юг суутахтай гэсэн үү? 하나님이 친히 준비하신다. Бурхан өөрөө бэлтнэ. 하나님은 독자 이삭 대신에 한 어린 양, 한 순양을 미리 준비해 놨어요. 그죠? Бурхан Исаакийн оронд нэгэн хуцыг бэлтчихсэн байсан. 맞죠? Тийм биз? 그리고 많은 시간이 지나서 Тэгээд урт хугацаа өнгөрсний дараа 우리는 거기서 하나님이 준비하신 하나님의 어린 양 예수 그리스도가 бид хүн энэ газарт Бурханы бэлдсэн Есүс Христ 우리 죄를 대속하기 위해서 십자가에 못 박히신 것을 보게 되는 거예요. бидний гэм нүглийг уучлахын тулд загалмай дээр цовдлогч байгаа дүр төрхийг харж байна. 여호와 이래. Яхова ирэ. 그곳에서 Тэр газарт 하나님이 친히 준비하신 하나님의 어린 양 예수 그리스도가 Бурхан өөрөө бэлдсэн Бурханы цорын ганц хүү болох Есүс Христ 저와 여러분의 죄를 대속하기 위해서 십자가에 피 흘려 죽으셨죠. би болон та бүхний гэм нүглийг уучлахын тулд загалмай дээр цусаа урсгаад өгсөн. 히브리서 Еврей 10장을 보겠습니다. 10-аас харъя. (4절) (5절입니다) 4-5 дахь ишлэл 1365 дахь 읽겠습니다. Еврей 10-ын 4-5-ыг уншия. Яагаад гэвэл бух Ямааны цусаар нүглийг авч хаях боломжгүй юм. Тиймээс тэр ертөнцид ирэхдээ та өргөл ба тахилыг хүсээгүй. Харин та надад бие бэлдсэн. 자, 여기 5절에 이렇게 돼 있죠. 5 дээр ингэж гарч байна. 하나님이 제사 예물을 원치 아니하시고 Бурхан та өргөл тахилыг хүсээгүй. 짐승의 피를 하나님 더 이상 기뻐하지 않는다. Малын цусыг Бурхан баярлахгүй гэсэн. 왜? 짐승의 피로 우리 죄가 용서되는 것이 아니기 때문에. Яагаад тэгэхээр малын цусаар бидний гэм нүгэл уучлагдахгүй 그래서 учраас. 하나님이 오직 나를 위하여 한 몸을 예배하셨도다. Тиймээс Бурхан харин та надад бие бэлдсэн. 여기 나는 예수님 자신을 말하는 거예요. Энэ дээр надад гэж байгаа нь Есүс өөрийгөө хэлж байна. 하나님이 예수님을 위해서 우리와 같은 한 몸을 준비해 주셨다. Бурхан Есүс бидэнтэй адилхан нэгэн биеийг бэлдэж 그래서 өгсөн. 예수님께서 우리와 같은 몸을 입고 이 땅에 오신 거죠. Тиймээс Есүс бидэнтэй адилхан биеэр энэ газарт ирсэн. 우리 죄를 대속해 주시고. Бидний гмийг уучлахын тулд. 그죠? Тийм биз? 두 번째, Хоёрт нь 여호와의 택하신 곳은 эзний сонгосон газар нь 다윗이 하나님께 단을 쌓았던 곳입니다. Давид Бурханд тахилын ширээ өргөсөн газар. 역대상 1-р шаш дээр 21장을 보겠습니다. 21-ээс харъя. 역대상 21장 1-р шаш дээр 21. 1절 1-р ишлэл. 473 дугаар хуудас 역대상 21장 1절 1-р шаш дээр 21-ийн 1 읽어봅시다. уншия. Дараа нь Сатан Израилийн эсрэг зогсоод
Израилийн хүн амыг тоолуулахаар Давидыг төрхрөв. 7절 읽겠습니다. 7-р ишлэгийг уншийе. Энэ зүйл Бурхны мэлмид зохисгүй муу байсан тул тэрээр Израилийг цохив. 9절부터 14절. 9-оос 14-р ишлэл байна. Давидын үзмэрч Гадад эзэн айлдахдаа явж Давидэд би чамд 3 зүйл тавих болно. Эдгээрээс чи нэгийг нь сонго. Тэгээд тэрийг чинь би чамд үйлдэх болно хэмээн эзэн айлдав гэж хэл гэв. Гад Давид руу ирж түүнд эзэн ийн айлдав. Өөрөө сонгогтун 3 жил өсөглөн болох эсвэл өсний чинь илт чиний дээр байх зуур 3 сарын турш дайснаасаа зүгтаан явах эсвэл эзний илт болох тахлыг энэ газарт 3 өдрийн турш буулган эзний тэнгэр элч Израилийн бүх нутаг даяар хүмүүсийг устгаж өхүүлэхийн аль нэгийг нь сонго гэв. Тиймээс одоо намайг илгээсэн түнд би ямар хариутай буцахыг шийдэх тун гэв. Давид Гадад би ихэд шаналж байна. Гэвч эзний өршөөл агуу их учраас өөрийгөө түүний мотор даатгая. Харин намайг хүний гарт бүү оруулаач гэв. 18절 읽겠습니다. 18-р ишлэгийг уншийе. За хамт уншийе. Тэгтэл дээшээ явж Ебус хүн Орноны үтрэмн дээр эзэн тахлын ширээ босгохыг Давидэд дамжуулан хэлхийг эзний тэнгэр элч Гадад тушаав. 26절부터 26-аас 28절. 28 байна. Давид тэнд эзэн тахлын ширээ босгож шатаал тахил ба эвийн тахлуудыг өргөлөө. Эзнийг дуудсан тэрээр шатаал тахлын ширээн дээр тэнгэрээс гал буулган түүнд хариулав. Эзэн тэнгэрэлчэд тушаасанд тэр илдээ хуйнд нь буцааж хийлээ. Тэр үед Ебус хүн Орноны үтрэмн дээр эзэн өөрт нь хариулахыг Давид хараад тэнд тахил өргөв. 다윗이 이스라엘 왕으로 있을 때요 마음이 어느 날 교만해졌어요. Давид Израилийн хаан байх үед нэгэн өдөр сэтгэл нь бардан болсон. 교만해지니까 사단의 격동을 받아가지고 인구 조사를 한 거예요. Бардан болсон чинь сатанд өргөтүүлээд хүн амын тооллого явуулдаг. 인구 조사한 것이 무슨 죄가 될까라고 생각할 수 있잖아요. Хүн амын тооллого явуулах нь ямар гим нүгэлэн бэ гэж бодож магадгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 이게 무슨 마음이었냐면은 Энэ ямар сэтгэл байсан бэ? 자신이 누리고 있는 권세, 영광이 하나님께로부터 주어졌잖아요. Өөрт нь байгаа эрх мэдэл алдар сув бурхнаас өгөгдсөн. 근데 그것을 감사하는 게 아니고 내가 이렇게 했다. 자기를 높이고 자기를 자랑하는 마음 때문에 인구 조사를 하려고 했던 거예요. Гэтэл үүн талархах бус өөрөө хийсэн мэт өөрөө ийм болголоо гэд өөрөөрөө сайхаж барахсан сэтгэлээр хүн амын тоолохыг явуулж байна. 교만한 사람의 특징이 뭐죠? Бардам хүний онцлог юу вэ? 감사가 없다는 거예요. Талархал байдаггүй. 그죠? Тийм биз? 모든 것이 하나님께로부터 주어졌는데 그걸 감사하는 게 아니고 그걸 자랑하는 거예요. Бүх зүйл бурхнаас өгөгдсөн байх чи үүн талархах бус үүгээр сайрахдаг. 사람의 마음속에 이 공작새 같은 마음이 있다고 말씀드렸잖아요. Хүний 그죠? сэтгэл тоос адил сэтгэл байдгаа гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ? 자랑하는 마음. Сайрахсан сэтгэл. 그게 교만한 마음이죠. Энэ бардам сэтгэл. 겸손한 사람은 Даруй хүн 감사해요. талархдаг. 교만한 사람은 Бардам хүн 자랑해요. сайрахдаг. 그런데 이 겸손한 사람과 교만한 사람 중에 누가 마귀에게 시험을 많이 받느냐? Гэтэ даруй хүн бардам хүний аль нь бузар сүнсэнд илүү их соригддог. 누가요? Хэн бэ? 교만한 사람. Бардам хүн. 다윗의 마음이 교만해져 있으니까 사단이 딱 격동시킨 거예요. Давидын сэтгэл бардам байсан учраас сатан үүнийг нь төрхөрсөн. 그래서 이스라엘을 인구 조사를 한 거예요. Тэгээд Израильчуудад хүн амын тооллогыг явуулсан. 근데 다윗이 믿음의 사람이었기 때문에 자신의 잘못을 깨닫고 돌이키긴 합니다. Гэтэ Давид итгэлийн хүн байсан учраас өөрийн буруу зүйлээ ухаарад эргэдэг. 근데 하나님 이 일로 인해서 이제 다윗을 징계하시죠. Харин бурхан үүний улмаас Давидыг 근데 сахилах. 사실은 다윗을 징계하셨는데 다윗이 징계받은 게 아니고 백성들이 전염병으로 7만 명이 죽었어요. Үнэн дээр Давидыг сахилажуулж хахад Давидыг сахилажуулт ирээгүй ард түмнээс нь 70 мянган хүн тахлаар өгсөн. 여러분 생각해 봅시다. бодож үзсэн. 하나님이 다윗을 징계하시면 다윗을 치셔야 되는데 왜 백성들을 죽이셨을까요? Бурхан Давидыг сахилажуулсан бол Давидыг цогох хэрэгтэй. Яагаад ард түмэн нь өгсөн бэ? 목자의 마음은 어떨 때 가장 아파요? Хончны сэтгэл ямар үед хамгийн их өвдөж 자기 байгаа вэ? 짐승이 죽을 때 아프죠. Өөрсдийнх нь мас сүрэг өөхөх үед хамгийн их өвдөнө. 맞죠? Тийм биз дээ? 다윗이 이스라엘의 왕이자 백성들의 어떤 목자로서
있었기 때문에 Давид Израилийн хаан ард түмнийхээ хончноор байсан учраас 자기 백성이 죽고 자기 양떼가 죽는 것을 보고 다윗이 너무나 마음이 아팠던 거예요. өөрсдийнх нь ард түмүүхээ хонин сүргэн өгч жагаад Давидын сэтгэл маш их өвдсөн. 다윗은 철저히 돌이켰습니다. Тэгээд Давид бүрэн иргсэн. 자, 그런데 하나님의 사자가 이제 선지자 나단에게 이렇게 말하죠. Гэтэл бурхны 선지자 갓에게 이렇게 말합니다. бурхны тэнгэрлэгч 또 иш үзүүлэгч Гадад ингэж хэлдэг. 여부스 사람 오르난의 타작 마닥에 단을 쌓고 하나님께 거기서 제사를 드리라. Ебус хүн Орноны өтрөмдөр очоод тэнд бурхан тахлын ширээ босгоо. 다윗이 그렇게 합니다. Давид тэгж үйлддэг. 하나님께서 불을 내려서 Тэгэд бурхан гал буулгаад 응답을 해주셨죠. хариу үзүүлдэг. 자, 여기서 중요한 것이 있어요. Энд их чухал зүйл байна. 하나님께서 오르난의 타작 마당에서 단을 쌓고 거기서 제사를 드렸는데 Давид Орноны өтрөмдөр бурханд тахлын ширээ босгосон. 하나님께서 불을 내려서 응답해 줬다는 것이 무슨 뜻이냐? Харин бурхан гал буулгаад хариулсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 무슨 뜻이죠? Ямар утгатай вэ? 하나님께서 다윗의 죄를 용서해 주셨고 하나님과 다윗의 교제가 회복이 됐다 그런 뜻이에요. Бурхан Давидын гэм нүглийг уучлсан. Давид бурхантай нөхөрлөн сэргсэн гэдгийг хэлдэг. 그리고 이것은 Тэгээд энэ нь 단지 다윗만을 위해서 기록해 준 것이 아니고 зөвхөн Давидын төлөө бичиж өгсөн юм биш. 아주 중요한 사실을 알려주시기 위해서 기록해 주신 거예요. Их чухал үннийг мэдүүлэхийн тулд бичсэн байна. 자, 요한 1서 1-р Иохан 4장을 봅시다. 4-өөс харъя. 요한 1서 4장 1-р Иохан 4 9절 10절입니다. 9-10 ишлэл байна. 1387 удаас. 9절 10절 9-10 읽어봅시다. уншия. Бурхан цорын ганц хүүгээ ертөнцид илгээсэн нь түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм. Үүгээр Бурхны хайр бидэнд илчлэгдсэн юм. Бид Бурхныг хайрлсан бус харин тэр биднийг хайрлаж бидний нүглийн улмаас хүүгээ эвдрүүлэл болгохоор илгээсэн. үүндэл хайр байгаа юм. 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이니라. Бурхан биднийг хайрлаад бидний нүглийн улмаас хүүгээ эвдрүүлэл болгохоор илгээсэн. 우리 죄가 용서되고 하나님과의 관계가 회복되기 위해서는 화목제물이 필요한 거예요. Бидний гэм нүгэл уучлагдаж бурхантай харилцах харилцаа маань сэрхийн тулд эвлэрлийн тахил хэрэгтэй байна. 근데 그 화목제물을 누가 준비했어요? Гэтэл тэр эвлэрлийн тахилыг хэн бэлдсэн бэ? 하나님이 친히 준비해 주셨죠. Бурхан өөрөө бэлдэж өгсөн. 그죠? Тийм биз дээ. 다윗이 단을 쌓고 하나님께 번제 드린 그곳에서 Давид тахилын ширээ босгоод бурхан шатаал тахил өргөсөн тэр газарт 약 1000년이 지난 후에 тэрнээс хойш 1000 жил өнгөрсний дараа 하나님의 독생자가 화목제물로 십자가에 못 박히신 것을 보게 되는 거예요. Бурхны цорын ганц хүү Есүс эвлэрлийн тахил болгон тэр газар загалмай дээр цовдлогдсон өгсөн гэдгийг харж байна. 아시겠어요? ойлгож байна уу? 세 번째는 Гуравт нь 여호와의 택하신 곳은 솔로몬 왕이 성전을 건축한 곳입니다. Эзний сонгосон газар нь Соломон хаан энэ ариун өргөг босгосон газар байна. 역대하 2-р шаштар 3장 역대하 3장 2-р хаад 3 байна. 역대하 3장 1절 За 2-р шаштар юм байна шүү. Уучлаарай. 2-р шаштар 3. 역대하 3장 1절 2-р шаштар 3-ын 1 페이지 수 읽어줘. 486 дахь удаас 읽어봅시다. нэгийг уншия. Ингээд Соломон Иерусалимийн Морио уулан дээр Ебус хүн Орноны өтрөмдөх Давидын бэлтгэсэн газар буюу эцэг Давидд нь эзэн үзэгдсэн газарт эзний өргөөг барьж эхлэв. 자, 우리가 읽은 말씀처럼 Бид өхний уншсан үг шиг 예루살렘 모리아산이라는 곳이 어떤 곳이냐? Иерусалимийн Морио уул гэдэг нь ямар газар вэ? 어떤 곳이에요? Ямар газар вэ? 아브라함이 독자 이삭을 믿음으로 드린 곳이죠, 그죠? Авраам цорын ганц хүү Исаака итгэлээрээ өргөсөн газар. 그리고 Тэгээд 솔로몬의 아버지 다윗이 번제단을 쌓은 곳입니다. Соломоны эцэг Давид шатаал тахилын ширээ босгосон газар. 다윗을 이어서 이스라엘 왕이 된 솔로몬은 Давидыг залган Израилийн хаан болсон Соломон 아버지 다윗의 유언을 따라서 그곳에다가 성전을 짓게 됩니다. эцэг Давидын гэрээслийн дагуу тэр газарт ариун өргөөг босгодог. 그리고 Тэгээд 성전이 다 지어진 후에 ариун өргөө бүрэн баригдсны дараа 솔로몬이 하나님께 드린 제사에 또 한 번 불을 내려서 하나님께서 응답을 해주십니다. Соломоны өргөсөн тахилд бурхан дахин нэг удаа гал буулгаад хариулдаг. 역대하 6장 2-р шаштар 6
6장 6 байна. 39절부터 40절 39 40-р эшлэл. 읽어봅시다. 39 40-ыг уншийе. Та Тэнгэрээс өөрийн орших газраасаа тэдний залбирал гуйлтыг сонсон. Тэдэнд шийдэл хариу өгч таны эсрэг нүгэл үлдсэн ард түмнээ уучлан өршөөнө. Өө Бурхан минь, энэ газар дах залбиралт мэлмитэн тунгалаг, сонортайн соргог болтугай. 7장 1절부터 3절입니다. 7-гийн 1-ээс 3 дугаар эшлэл байна. Уншийе. Соломоныг залбирч дуусгаад Тэнгэрээс гал буун ирж шатаал тахлыг болон тахлуудыг шатаасан бөгөөд эзний сүр жавхлан өргөөг дүүргэв. Эзний сүр жавхлан эзний өргөөг дүүргэснээс болж тахилч нар эзний өргөөнд нэвтрэн орж чадахгүй байлаа. Гал доош буун ирж эзний сүр жавхлан өргөөний дээр залрахыг үзээд Израильд хөгүүд бүгд чулуун зам дээр нүрээ газар хүргэн сөхөрж мөргөөд эзэн талархал өргөн тэрээр сайн бөгөөд түүний хайр инрэл үрдийнх гэцгээв. 자, 하나님이 말씀하신 그곳에 지어진 성전에서 Бурхны айлцсан тэр газарт барьсан ариун өргөнд 솔로몬의 기도에 하나님께서 응답을 해주셨죠. Соломоны залбиралд Бурхан хариулдаг. 그리고 그곳에 하나님의 영광이 그 전에 충만했다, 가득했다고 되어 있습니다. Тэгээд тэр газарт эзний сүр жавхлан дүүрэн байлаа гэсэн. 자, 한번 생각해 봅시다. Нэг бодож үзье. 하나님이 택하신 곳에 지어진 성전 안에 하나님의 영광이 충만하게 임했다는 것이 무슨 뜻일까요? Бурхны сонгосон газарт ариун өргөө баригдсан тэр газарт Бурхны сүр жавхлан дүүрэн байна гэдг нь юу гэсэн үг вэ? 여러분 물어볼게요. Та бүхнээс асууя. 솔로몬이 지은 성전에 하나님 영광이 충만하게 임했던 이유가 멋지게 성전이 지어졌기 때문일까요? Соломоны ариун өргөнд эзний сүр жавхлан дүүрэн байсан нь энэ ариун өргөөг маш сайхан барьсан учраас байсан. 그럼 왜요? Тэгвэл яагаад сүр жавхлан дүүрсэн бэ? 거기가 Тэнд 하나님이 말씀하신 곳이기 때문에 그래요. Бурхны айлдсан газар учраас. 그죠? Тийм биз дээ? 그 성전, 자, 구약 시대 성막과 성전은 뭐의 그림자냐면은 예수님의 그림자잖아요. Хуучин гэрээний ариун майхан ариун өргөнд юуны дүр зураг вэ гэхээр Есүсийн сүйдэр байна. 솔로몬이 성전 지은 후 대략 1000년이 지난 후에 예수님이 오셨어요. Соломон ариун өргөөг барьснаас ойролцоогоор 1000 жилийн дараа Есүс ирсэн. 예수님 뭐라 그랬어요? Есүс юу гэсэн бэ? 내 몸이 Миний бие 성전이라고 말씀했잖아요. ариун сүм гэж хэлсэн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 요한복음 2장 Иохан 2 19절부터 19-оос 22절 22 дугаар ишлэл. 요한복음 2장 Иохан 2-ын 19절부터 22절 19-оос 22 읽겠습니다. уншийе. Есүс тэдэнд энэ сүмийг нураа би үүний 3 өдрийн дотор босгоно гэсэнд юдэчүүд энэ сүмийг барихад 46 жил шаардагдсан байтал үүнийг та 3 өдрийн дотор босгоно гэж үү гэв. Харин Есүс өөрийн бие болох сүмийн тухай айлдсан аж. Есүсийг үхэгсдээс амьлахад тэр үүнийг айлдсныг шавнар нь санаж бичвэр болон Есүсийн айлдсан үгэнд итгэцгээсэн юм. 물론 예수님 당시에 지어진 성전은 솔로몬이 지은 성전이 아니고 Мэдээж Есүсийн тухайн үед баригдсан ариун өргөн Соломоны барьсан 아리ун өргөө биш. 솔로몬이 지은 성전은 바벨론에 침공받았을 때 이미 다 무너지고 없어졌어요. Соломоны ариун өргөө Вавилон эслэгдэх үед аль хэдийн нуран унсан. 솔로몬 예수님 당시에 이 성전은 헤롯 대왕, 헤롯 왕이 지은 성전입니다. Харин Есүсийн тухайн үед байсан энэ ариун өргөн Херод хааны барьсан ариун. 근데 예수님은 너희가 이 성전을 헐라 내가 3일 후에 다시 일으키리라 말씀했죠. Харин Есүс энэ сүмийг нураа би 3 өдрийн дараа дахин босгоно гэж айлцсан. 그러니까 지금은 예수님이 뭐예요? Одоо Есүс юу вэ? 성전이잖아요, 성전. Ариун өргөө сүм. 예수님의 성전이라는 게 무슨 뜻이에요? 예수님 안에 하나님이 계시다는 뜻이잖아요. Есүс сүм гэдэг нь юу вэ гэхээр Есүс дотор бурхан байна гэсэн. 그죠? Тийм биз? 그래서 성경 요한복음 1장에 보면 Тиймээс Библийн Иохан 1-ээс харуул 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 үг нь махбод болж бидний дунд ирээд бид түүний сүр жавхлан харж байна. 아버지의 독생자 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라라고 말하고 있습니다. Эцгийн сүнс нэгүсэл үнэн дүүрэн байна гэж хэлсэн. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그래서 솔로몬 성전 Соломоны ариун өргөн 하나님이 택하신 그곳에 그 지어진 성전 안에 하나님의 영광이 충만하게 임했다는 것은 뭘 뜻하느냐? эзний сонгосон газар болох тэр ариун өргөнд бурхны сүр жавхлан дүүрэн байсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 훗날 약속대로 오신 예수님이 안에서 하나님이 계시고
хожим амлалтын дагуу ирэх Есүс дотор бурхан байна. 예수님을 통해 하나님의 영광이 나타났다는 것을 설명해 주는 거예요. Есүсээр дамжуулан бурханы алдар суу харагдаж байгааг тайлбарлаж 네 байна. 번째, Дөрөвт нь 여호와의 택하신 곳은 Есүсний сонгосон газар гэдэг нь 구약 시대 이스라엘 백성들의 신앙의 중심이 되는 곳이었다. хуучин гэрээний Израильчүүдийн итгэлийн төв болсон газар байсан. 솔로몬 왕이 성전을 지은 후부터 Соломон хаан ариун өргөөг босгосны дараа 이스라엘 백성들은 솔로몬 성전으로 와서 제사와 예배를 드렸어요. Израильчууд тэр ариун өргөө рүү ороод дахил мөрөглийг өргөдөг. 물어봅시다. Асууя. 죄를 지은 백성이 죄용서 받기 위해서 어디로 가야 됐을까요? Гэм нүгэл үлдсэн ард түмэн гэм нүглээ уучлахын тулд хаашаа явах ёстой байсан бэ? 하나님이 택하신 곳에 지어진 성전에 가야겠어야겠죠, 그죠? Бурхны сонгосон газар болох ариун өргөө рүү очих ёстой. 맞죠? Тийм биз? 하나님께 예배드리기 위해서 어디로 갔어야 됐을까요? Бурханд мөргөл өргөхийн тулд хаашаа явах ёстой байсан бэ? 솔로몬 성전으로 갔어야 됐습니다. Соломоны ариун өргөө рүү явах 왜? ёстой байсан. Яагаад? 그곳에 하나님이 계시니까요. Тэнд бурхан байгаа. 신명기 네, 더- 12장을 보겠습니다. 12 руу буцъя. 신명기 12장 Дэд хууль 12, 11절부터 11-ээс 14절까지 14 хүртэл 신명기 12장 11절부터 14절 읽어봅시다. Дэд хууль 12-ийн 11-ээс 14-ыг уншийе. Тэр цагт эзэн бурхан чинь нэрээ тавихаар сонгож авах газарт та нар миний тушаасан бүхнийг буюу шатаал тахил ба бусад тахил 11% өргөл гарын хандив эзэн дөгөөх шилмэл ам үчиг бүхнээ авч очих ёстой. Та нар хөвгүүд охид зарч шивчэнгүүдийнхээ хамт эзэн бурхныхаа өмнө баясан цэнгэн мөн танай хотод буй ливичүүд та нарын дунд хувьч үгүй өвч үгүй тул бас та нартай хамт баясан цэнгэн чи харсан газар бүртээ шатаал тахилаа өргөхөөс болгоомжил харин танай аль нэг овгийн дотроос эзний сонгож авах тэр газарт л чи шатаал тахилаа өргөж миний чам тушаасан бүхнийг тэнд үйлдэх ёстой. 구약 시대 이스라엘 백성들은 자신들의 죄를 속함받기 위해서 Хуучин гэрээний Израилийн ард түмэн өөрсдийн гэм нүглээ уучлуулахын тулд 하나님이 택하신 곳으로 가서 제사를 드렸어요. Бурхны сонгосон газарт очиод тахил өргөдөг. 그리고 하나님이 택하신 곳으로 가서 Тэгээд Бурхны сонгосон газарт очиод 거기서 하나님의 말씀을 듣고 성도들과 교제를 나눴어요. тэнд Бурхны үгийг сонсоод итгэж анхан дүүстэйгээ нөхөрлөдөг 자, байсан. 그런데 Гэхдээ 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하나님이 택하신 곳으로 가서 Бурхан Израилийн ард түмэнд Бурхны сонгосон газар руу очиод 거기에서 속죄 제사를 드리고 거기서 교제하게 하신 것은 아주 중요한 목적이 있다. тэнд шатаал тахилыг өргөө тэнд нөхөрлүүлж байгаа нэг чухал сургамж байна. 왜죠? Юу вэ? 하나님은 그곳에서 하나님의 독생자 예수님이 자신들의 죄를 대속하기 위해서 피 흘리신 것을 보기 원했기 때문이에요. Бурхан тэнд өөрийн цорын ганцгүй Есүсийн цусыг урсгаад тэнд гэм нүглийг уучлуулахыг харуулахыг хүссэн учраас. 아시겠어요? Ойлгосноо? 거기서 Тэнд 하나님의 말씀을 듣기를 원했기 때문에 그래요. Бурхны үгийг сонсоосэй гэж хүссэн учраас. 많은 시간이 지나서 약속대로 예수님이 오셨죠. Урт хугацаа өнгөрөөд амлалтын дагуу Есүс ирсэн. 사실 아브라함은 예수님의 죽으심을 미리 본 거예요. 그죠? Үнэн дээр Авраам Есүсийн үхлийг урьдчилж харсан. 맞죠? Тийм биз дээ? 시편을 기록해 시편 22편에 보면 다윗도 예수님의 죽음을 미리 봤어요. Дуулал 22-аас харах юм бол Давид ч гэсэн Есүсийн үхлийг урьдчилж харсан. 하나님은 예수님을 보내주시기까지 Бурхан Есүсийг илгээх хүртэл 이스라엘 백성들이 매년 하나님이 택하신 그곳에 모여서 Израильчууд жил болгон Бурханы сонгосон тэр газар цуглаад 어린 양으로 자신들의 죄를 속함받게 했고 хурганы цусаар өөрсдийн гэм нүглээлөө уучлаа. 거기서 하나님 말씀 배우고 교제하게 했어요. Тэнд Бурханы үгнээс сураад нөхөрлөдөг. 언제까지? Хизээ хүртэл 주님 오시기까지. эзэн ирэх хүртэл. 그죠? Тийм биз? 그런데요. Гэхдээ 이스라엘 백성들은 매년 하나님께 제사 드리고 Израильчууд жил болгон Бурхан тахил өргөөд 매년 하나님 말씀 듣고 교제하면서도요. жил болгон Бурханы үгийг сонсоод нөхөрлж байгаа ч гэсэн 자기 땅에 계신 예수님을 알아보지 못하고 배척했죠. өөрсдийнх нь нутагт ирсэн Есүсийг таньж чадалгүй эсэргүүцсэн. 요한복음 1장 11절에 보면 Иохан 1-ийн 11-ээс харуул 자기 땅에 오면 자기 백성이 영접지 않았다라고 말씀하고 있어요. өөрийнх нь нутагт ирсэн атаа өөрсдийнх нь ард түмэн түүнийг хүлээж авсангүй гэж гардаг. 하나님이 약속대로 자기 독생자 예수님 보내주셨는데 Бурхан амлалтын дагуу цорын ганцгүй Есүсийг 이 илгээсэн. 어리석은 이스라엘 백성들이 Гэтэл мунхаг Израильчууд 매년 하나님께 말씀하신 곳에 모여서 제사 드리고 말씀 배우면서도 жил болгон Бурханы сонгосон газар цуглаад тахилыг өргөөд үгийг сурж байгаа хэрнээ 구약 성경의 약속대로 오신 예수님을 알지 못하고 배척했다. хуучин гэрээний амлалтын дагуу ирсэн Есүсийг танилгүй эсэргүүцсэн. 고린도전서 1-р Коринт 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 2장 8절 2-ын 8 байна.
읽어봅시다. 8 дугаар ишлэгийг уншийе. Үүнийг энэ үеийн захирагчдаас хэн ч мэдсэнгүй. Хэрв тэд мэдсэн бол алдрын эзнийг цовдлохгүй байх байсан. 자, 이 지혜는 이 세대의 관원이 하나도 알지 못했다. Үүнийг энэ үеийн захирагчдаас хэн ч мэдсэнгүй. 하나님은 이스라엘 백성들의 무지와 악함을 보시고 탄식하셨어요. Бурхан Израильчүүдийн мэдлэггүй байдал, хорон муу байдлыг хараад гассан. 하나님은 이스라엘 백성들에게 그들이 지은 성전도 그들이 드리는 제사도 헛되다, 받지 않겠다라고 말씀했어요. Бурхан Израильчуудад тэдний барьсан ариун өргөөч төр тэдний өргөж байгаа тахилч гэсэн хоосон хүлээж авахгүй гэж хэлсэн. 하나님은 이스라엘 백성들이 예수님을 알지 못한 채 드리는 제사와 모임을 헛되다, 가증하다, 악하다고 말씀했어요. Бурхан Израильчууд Есүсийг танилгүй өргөсөн тэр тахилыг хоосон чигшүүртэй зүйлээ гэж хэлсэн. 이사야서 Исая 66장을 보겠습니다. 66-аас харъя. 이사야서 66장 Исая 66. 1절부터 1-ээс 3절까지 3 хүртэл 844 дугаар хуудас байна. 이사야 66장 1절부터 3절 읽어보겠습니다. Исая 66-гийн 1-ээс 3-ыг уншийе. Эзэн үүнийг айлтаж байна. Тэнгэр болвоос миний сэнти, газар болвоос миний хөлийн гიშгөр. Надад зориулж та нар ямар сууц барих юм бэ? Миний амрах газар гэж юу байх вэ? Энэ бүх юмсыг миний мотор бүтээсэн бөгөөд энэ бүхэн ийхүү оршдог гэж эзэн тунхаглав. Харин даруй гимшсэн сэтгэлтэй үгэнд минь чичирдэг нэгнийг л би анхаарна. Үхэр тахилд нэдэлдэгч хүн хороодог. Хургаар тахил өргөдөгч нохойн хүзүү мушигдаг. Эдийн өргөл өргөдөгч гахайн цус өргөдөг. Үнэртнээр санамж өргөл хийдэгч шүтээнийг магтдаг. Тийм хүмүүс замаа өөртөө сонгосон. Тэдний сэтгэл ёс бус зүйлдээ баясдаг. 이스라엘 백성들이 드리는 제사에는 예수님이 없었어요. 그죠? Израильчүүдийн өргөж байгаа тахилд Есүс байгаагүй. 그들이 배우는 말씀에는 주님의 말씀이 없었어요. Тэдний сурч байгаа үгэнд эзний үг байгаагүй. 그들이 모이는 교제에는 주님이 안 계셨던 거예요. Тэдний цуглаж исэн нөхөрлөлд эзэн байгаагүй. 이스라엘 백성들은 자기 땅이신 예수님을 배척함으로써 Израильчууд өөрсдийнх нь нутагт ирсэн Есүсийг эсэргүүцснээр 하나님의 구원의 은혜를 배척하게 된 거예요. Бурхны авралын нэгүслийг эсэргүүцсэн. 하나님은 그리스도를 버린 이스라엘 백성들을 향해서 분노하셨고 심판하셨죠. Бурхан Христийг оргисон Израилийн ард түмэнд хилгэнсэн нь шүүсэн. 그 결과 멋지게 지어진 솔로몬 성전도 다 파괴돼 버렸어요. Үүний үр дүнд маш сайхан барьсан Соломоны ариун өргөж гэсэн нуруу унсан. 이스라엘 백성들은 나라를 빼앗기고 온 세상에 흩어져 버렸어요. Израильчууд усаа булаалгаад бүх дэлхийгээр тархсан. 그런데요. Гэхдээ 자, 성경은 뭐라고 말하고 있죠? Библи юу гэж хэлж байгаа вэ? 그들이 이방인에게 거울이 되고 교훈이 된다고 말하고 있잖아요. Тэд харийнханд жишээ сануулга болж байна гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 자, 성경에요. Библи 놀라운 말씀이 있습니다. Библиэр их гайхалтай үг. 요한계시록 Илчлэл 3장 3 байна. 20절입니다. 20 дугаар ишлэл. 3장 20절 3-ын 20. 읽어봅시다. За 20 дугаар ишлэгийг уншийе. Харагтун би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрв хэн нэг нь дууг минь сонсоод үүдээ нэвэл би дотогш түүн рүү орж түүнтэй хамт тэр надтай хамт хооллоно. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니. Харагтун би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. 이 말씀은 어느 교회에 하신 말씀이죠? Энэ үг аль чуулганд хэлсэн үг вэ? 라오디게아 교회. Лаудик чуулга. 마지막 시대 흔히 이 땅에 보이는 많은 교회들 모습을 하는 거예요. Төгсгөлийн үед элбэг энэ газар дээр харагдж байгаа чуулганд хандан хэлж. 그들은 교회라는 이름으로 모여서 말씀 배우고 찬양도 하고 기도도 합니다. Тэгээ чуулган гэсэн нэрээр цуглаад үгээ сураад залбираад магтан 근데 дуулдаг. 문제는 Гэхдээ 주님이 асуудал 어디 계시냐는 거예요. эзэн хаан байна вэ? 문 밖에 계셔요. Энэ хаалганы гадна байна. 주님을 문 밖에 세워두고 자기들이 모여서 교제하고 말씀 배우고 기도하고 있어요. Эзнийг хаалганы гадна тавьчихад өөртөө үгээ сураад нөхөрлөөд магтан дуулж байна. 이게 Энэ нь 마지막 교회 모습이다. төгсгөлийн үеийн чуулганы дүр төрх. 그런데 Гэхдээ 구원받은 성도들 중에도 이런 사람이 있을 수 있다는 거예요. аврагдсан итгэгчнэр дунд ч гэсэн ийм хүн байж магадгүй. 교회당에 와서 Чуулганы 말씀 чуулган 배웁니다. дээр үгээ сурдаг, 기도합니다. залбирдаг, 찬양도 하고 교제도 합니다. магтан дуулдаг, нөхөрлөдөг. 근데 정말 Гэхдээ үнэхээр 주님을 자기 마음 문 밖에다가 여전히 세워두고 эзнийг 있는 урдын 사람이 있을 수 адил 있다. сэтгэлийнхээ үүдний гадна тавьчихад тэгж оролцож байгаа хүмүүс байна. 주님을 영접한 적이 없어. Эзнийг хүлээж аваагүй. 주님을
자기 마음 안에 영접한 적이 없는 사람이 있을 수 있다. Эзнийг өөрийн сэтгэлдээ хүлээж аваагүй хүн байж магадгүй. 교회 와서 말씀 배우고 기도하지만, Чуулган дээр ирээд үгээ сураа залбирч байгаа ч гэсэн. 봉사도 하고 전도도 하지만 Үйлчлээ сайн мэдээ тарааж байгаа ч гэсэн. 그런 성도가 있을 수 있다고 주님 말씀하신 거예요. Ийм итгэгч байж магадгүй гэж эзэн хэлж байна. 마태복음 7장 Матай 7 21절부터 23절. 21-ээс 23. 1092 дугаар удас 읽어봅시다. уншия. Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг үйлдэгч нь л орно. Тэр өдөр надад олноороо эзэн минь би таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшигыг үйлдэж байсан босуу гих болно. Тэгтэн би тэдэнд би та нарыг огт танихгүй. ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайлгэж хэлнэ. 예수님 말씀했죠. 예수스 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국 갈 것이 아니다. 남에게 эзэн минь гэсэн болон Тэнгэрийн хаанчлал орохгүй. 이 사람들이 누구예요? Энэ хүмүүс хэн бэ? 지금 교회당에 모여가지고 말씀 배우고 기도하는 사람들 말하는 거예요. Одоо чуулганы байран дээр цуглаад үгээ сураа залбирч байгаа хүмүүсийг хэлж байна. 그런데 Гэхдээ 그들이 다 천국 가는 것이 아니다고. энэ хүмүүс бүгдээрээ деваач руу орохгүй. 누가 천국 갑니까? хэн деваач руу 다만 орохгүй? 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг үйлдэгч нь л орно. 근데 문제는 асуудал нь 하나님 뜻이 뭔지 몰라. Бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг мэдэхгүй. 많은 교회가 하나님 뜻을 제대로 안 가르쳐줘. Олон чуулганууд Бурхны хүслийг зөвөр зааж өгдөг. 그리고 우리 교회 와서 하나님 말씀을 배우면서도 하나님 뜻이 뭔지 몰라. Тэгээд манай чуулган дээр Бурхны үгийг сонсож байгаа хэрнээ Бурхны хүсэл юу гэдгийг мэддэггүй. 그냥 뭐 착하게 살라는 거구나. Цайлга амьдр гэж байгаа юм байна шүү дээ. 주시지 말라는 거구나. Гин битгий хий гэж байгаа юм байна шүү дээ. 교회 나오라는 거구나. Сүм рүү ир гэж байгаа юм байна шүү дээ. 하나님 말씀을 그렇게 알아듣는 거예요. Бурхны үгийг ийхүү ойлгож сонсож. 이런 사람들은 결국 어떻게 됩니다? Ийм хүмүүс эцэстээ яана гинөө? 다 이러진다. Бүгд алдагдана. 참 가슴 아픈 얘기죠. Үнэхээр сэтгэл өвдөх юм зүйл. 그럴 거면 세상에서 죄나 실컷 짓다가 지옥 가지. Хэрвээ үүний оронд энэ ертөнцийн хүснээрээ гим нүгэл үлдэж байгаа там руу явсан дээр шүү дээ. 교회 와가지고 말씀 듣고 죄 지려고 노력하고 막 하면서 지옥 가면 그것도 참 불쌍하잖아요, 그죠? Баян сүм дээр ирээд үг сонсоод гим нүгэл үлдэхгүй тулд хичээж амьдарч байгаа хэрнээ там руу явчих юм бол хамгийн хөөрхилтэй шүү дээ. 라오디게아라는 교회가 라오디게아가 무슨 뜻이냐면은 Лаудах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 사람을 기쁘게 하는 교회라는 뜻입니다. хүнийг баярлуулдаг чуулган гэсэн утгатай. 여러분 교회는 누굴 기쁘게 해야 되죠? Хүмүүсээ чуулган хэнийг баярлуулах хэрэгтэй вэ? 주님을 기쁘게 해야 되잖아요. Эзнийг баярлуулах хэрэгтэй. 성도는 왜 삽니까? Итгэгч яагаад амьдарч байна вэ? 자기를 위해 사는 게 아니잖아요. өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа юм биш ээ. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라. Та нар эцэн ч уусан ч юу ч хийсэн бүгдийг Бурхны алдрын төлөө хий. 정말 하나님의 사랑을 깨달은 성도는 Үнэхээр Бурхны хайрыг 그 ухаарсан. 말씀을 들을 때요 Энэ үгийг сонсох үед 자기의 가슴을 칩니다. өөрийн цээжээ дэлсдэг. 왜? Яагаад? 그렇게 못 살아서. Тэгэж амьдарч чадахгүй. 그렇게 사는 것이 마땅한 거 알지만 Тэгэж амьдрах нь зөв гэдгийг мэдж байгаа ч гэсэн 그렇게 못 사는 자신의 연약함을 보고 막 탄식하고 가슴을 치죠. тэгэж амьдарч чадахгүй өөрийн сул доорой байдлаараа цээжээ дэлсээд гасалдаг байна. 구원받지 못한 사람은요. Харин аврагдаж чадаагүй хүн. 뭔 소리야? Энэ юу яриад байгаа юм бэ? 왜 그렇게 살아야 돼? Яагаад тэгэж амьдрах ёстой 라고 생각을 하는 거예요. гэж бодно. 라오디게 교회는 사람을 기쁘게 하는 교회였어요. Лавдаг чуулган хүнийг баярлуулдаг чуулган байсан. 여러분 우리 교회는 어떤 교회죠? Хүмүүсээ манай чуулган ямар чуулган бэ? 사람을 기쁘게 하는 교회입니까? хүнийг баярлуулдаг чуулган уу? 다시 질문할게요. Дахиад асууя. 여러분은 왜 삽니까? Та бүхэн яагаад амьдарч байна? 자기를 위해 삽니까? өөрийнхөө төлөө амьдарч 이거 байна. 질문 잘해야 대답 잘하시기 바랍니다. сайн хариулаасаа гэж хүсье. 자기 개인의 삶은 자기를 위해서 살면서 өөрийн хувийн амьдралаа өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа хэрнээ. 우리 교회는 하나님을 기쁘게 하는 교회가 돼야 된다고 말하면 그건 틀린 말이잖아요. манай чуулган Бурхныг баярлуулдаг чуулган болох хэрэгтэй гэж ярьж ивэл буруу ярьж байна. 여기 앉아 있는 여러분 한 사람 한 사람이 주님을 기쁘게 하는 삶을 살지 않으면서 Энэ сууж байгаа хүн тус бүр эзнийг баярлуулж амьдрахгүй байгаа хэрнээ. 우리 교회는 주님을 기쁘게 하는 교회입니다라고 말한다면 틀린 말이라니까요. манай чуулган эзнийг баярлуулдаг чуулган гэж хэлж ивэл буруу ярьж байна. 우리 교회가 манай чуулган 주님을 기쁘게 하는 교회가 되려면 эзнийг баярлуулдаг чуулган болохын 여기 앉아 있는 여러분 한 사람 한 사람이 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 되는 거예요. энэ сууж байгаа та бүхэн хүн тус бүр эзнийг баярлуулж амьдрах хэрэгтэй. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 찬양대도 마찬가지입니다.
Магтан дууч 앞에 ялгаагүй. 나와서 찬양은 하는데 Урд гараад магтан дуулж байна. 세상에 나가서는 입 가지고 온갖 더러운 말하고 욕하면 그 찬양 합당치 않은 거예요. Энэ ертөнцийн дээр гараад амаараа бохор заван үгсийг хэлээд хараал хэлчихвэл магтан дуулж байгааг нэмэр байхгүй. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 다시 질문할게요. Дахиад асууя. 우리 교회는 하나님을 기쁘게 하는 교회가 맞습니까? Манай чуулган бурхныг баярлуулж байгаа чуулган мөн үү? 여러분은 그렇게 삶을 살고 있습니까? Та бүхэн тэгж амьдарч байна уу? 우리 교회는 빌라델비아 교회입니까? 아니면 라우디게아 교회입니까? Манай чуулган Филадельфи чуулган уу эсвэл Лаудик чуулган уу? 하나님께서 왜 빌라델비아 교회에게 전도의 문을 활짝 열어주셨을까요? Яагаад бурхан Филадельфи чуулганд сайн мэдээний хаалгыг сэлхэн томоор нээж өгсөн бэ? 성도들 한 사람 한 사람이 확실히 구원받고 Итгэгч хүн тус бүр баттай аврагдаа. 주님의 사랑으로 서로 사랑했거든요. Эзний хайраар бие биенийгээ хайрлсан учраас. 그러니까 그런 교회에게 주님이 전도의 문을 활짝 열어주는 거예요. Тиймээс ийм чуулганд эзэн сайн мэдээний хаалгыг томоор нээж өгч байна. 저는 우리 교회가 Би манай чуулган 빌라델비아 교회가 됐으면 좋겠어요. Филадельфи чуулган болоосэй гэж хүсэж байна. 여러분 우리가 교회 안에서 봉사하다 보면요, Хүмүүсээ бид хүн чуулган дотор үйлчлэх юм бол 형제자매가 내 생각에 안 맞는 경우가 있어요, 그죠? ахын дүүс миний бодолтой нийцгүй үед байдаг штэ тийм ээ. 그죠? Тийм биз? 이렇게 했으면 좋겠는데 Ингүүл зүгээр байдаг. 이렇게 한단 말이에요. Гэтэл ингэж хийдэг. 그럼 어떻게 해야 되죠? Тэгвэл яах ёстой вэ? 그래도 구원받았기 때문에 Тэглээч гэсэн аврагчихсан учраас 사랑해야 되는 거예요. хайрлах хэрэгтэй. 그래도 구원받았기 때문에 Тэглээч гэсэн аврагцсан учраас 품어줘야 되는 거예요. тэрвэрх хэрэгтэй. 나하고 생각이 달라도 Надтай бодол зөрж исэн ч 구원받은 사람이기 때문에 аврагцсан хүн учраас. 주님은 그 사람 그 성도를 위해서 십자가에 피 흘려 죽어줬는데 Эзэн тэр итгэгчийн төлөө загалмай дээр цусаа урсгаад өгсөн учраас. 나는 주님이 피 흘려 구원해준 그 성도를 판단하고 비난하고 욕하고 있다? Би эзний цусаараа аварч өгсөн тэр итгэгчийг шүүмжлээж муулаад буруутгаад байв. 그러면 내가 Тэгвэл би 주님 머리 위에 있는 거죠, 그죠? эзний тэргүүн дээр нь гарчихсан байна. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 맞죠? Тийм биз? 내려오세요. Доошо буугаарай. 주님 머리 위에서 내려와야 됩니다. Эзний толгойн дээрээс доош нь буугаарай. 주님은 제자들의 발을 씻겨 주시면서요, Эзэн шавнырынхаа хөлийг угааж өгөн. 뭐라고 말씀했어요? Юу гэж хэлсэн бэ? 내가 행한 것 같이 너희도 행하게 하라요. 본을 보였다. Миний үйлсэн шиг та нарыг үйлдээсэн юм. Би ийм үлгэр дуурайл үзүүллээ. 지옥 갈 죄는 교회당 밖에만 있는 게 아니에요. Там руу явж байгаа гим нүгэлтэн чуулганы гадна л байгаа юм биш ээ. 하나님 보실 때 이 세상에 지금 이곳에 이 세상에 라우디게 교회 같은 교회 너무 많고 Бурхныг харахад энэ ертөнцийн Лаудик чуулгантай адилхан чуулганууд олон байна. 혹시라도 우리 교회 안에 라우디게 교회 성도 같은 성도가 있을까봐 걱정이요. Магадгүй манай чуулган дотор Лаудик чуулганы итгэгчтэй адилхан итгэгч байх уу гэж санаа зовж байна. 난 여러분들에게 묻고 싶은 게 있어요. Би та бүхнээс асуумаар байна. 정말 겸손하고 정직한 마음으로 Үнэхээр даруй шударгаар 자신의 죄를 회개한 적이 있는지, өөрийн гим нүгэлтэд гимссэн удаа байна уу? 성령을 받은 적이 있는지, Ариун сүнсийг авсан удаа байна уу? 하나님 앞에서 자신의 죄와 자신의 악함, 자신의 더러움을 정말로 슬퍼한 적이 있는지, Бурхны өмнө өөрийн гим нүгэл, өөрийн бохир зам байдал, өөрийн зөрүү цандаа үнэхээр халгалж байсан үе байна уу? 그리고 정말 구원받고자 하는 마음으로 예수님의 십자가를 바라본 적이 있는지, Мөн үнэхээр аврагдъя гэсэн сэтгэлээр Есүсийн загалмайг харж байсан удаа байна. 그리고 Тэгээд 믿음을 고백한 후에, итгэлээ 주님을 үтсний дараа 향한 믿음을 고백한 후에 эзэнт хандсан итгэлээ үтсний дараа 정말 여러분의 삶이 үнэхээр та бүхний амьдрал 시간이 지날수록 하나님 중심, 말씀 중심, 교회 중심으로 변화되고 있는지, цаг хугацаа өнгөрөөд бурхан төвтэй, үг төвтэй, чуулган төвтэй болж өөрчлөгдөж байна уу? 그런 변화가 전혀 없는데 Огт ийм өөрчлөлт байхгүй байгаа юм нэ. 몇 년째 교회를 다녀도 그런 변화가 없다면 Олон жил сүмд явж байгаа хэрнээ ийм өөрчлөлт байхгүй байгаа бол 구원이 아니에요. аврал биш ээ. 생명이 없는 거예요. Ам байхгүй байна. 그런 사람은 정말 돌이켜야 돼요. Ийм хүн жинхнээсээ эргэх хэрэгтэй. 그래서 제가 지난주에도 말씀드렸죠. Тиймээс би өнгөрсөн 7 хоног ч гэсэн хэлсэн. 오래된 사람일수록 더 위험하다고. Удаан байсан хүн улам илүү аюултай. 구원받았다고 말하고 교회 다닌 지 오래됐는데 전혀 변화가 없어. Аварцсан гэж хэлээд одоо сүм жуулганд удаан явсан хэрнээ огт өөрчлөлт алга. 그런 사람일수록 더 위험해요. Тийм хүн байг чинээгээр улам илүү аюултай.
번째. 5 дахь 아이고 드릴 말씀 많은데 хэлэх үг олон байдаг. 건너뛰고요. За алгасаа. 마지막으로 하나만 더 말씀드릴게요. Төгсгөл 여호와의 нь 택하신 зүйлийг 곳이란 эзний сонгосон газар гэдэг. 오늘날 참된 복음이 증거되는 오늘 교회를 뜻하는 거예요. жинхэнэ сайн мэдээг тарааж байгаа чуулганыг хэлж байна. 하나님이 자기 이름을 두시려고 택하신 곳에서 Бурхан нэрээ тавихаар сонгосон газар 사람들은 누구를 볼까요? хүмүүс хэнийг харах вэ? 그리스도를 보게 됩니다. Христийг харна. 그러겠죠. Тэгнэс 왜? яагаад? 하나님이 자기 이름을 두시려고 택한 곳이니까. Бурхан өөрийн нэрээ тавихаар сонгосон газар учраас. 우리는 거기서 Бид хүн тэнд 거룩하신 하나님의 아들이 한 인간의 몸을 입고 십자가에 달리신 모습을 보게 됩니다. ариун Бурханы хүү нэгэн хүний биеэр загалмай дээр цовдлогдсон дүр төрхийг харж байна. 하나님이 친히 사람이 되셔서 Бурхан өөрөө хүн болоод 내가 받을 심판을 миний амсах шүүлтийг 대신 받아주신 것을 듣게 되는 거예요. өмнөөс мань амссан гэдгийг сонсож байна. 우리는 거기서 Бид хүн тэнд 하나님의 어린 양인 그리스도가 다 이루었다 말씀하신 것을 듣게 됩니다. Бурханы хураг болох Христ бүгд гүйцэлтэй гэж айлцныг сонсож байна. 우리는 거기서 Бид хүн тэнд 죄와 심판으로부터의 자유, 참된 자유를 얻게 되는 거예요. гэм нүгэл шүүлтээс жинхэнэ эрх чөлөөг олж авч байна. 주님 죽으시고 부활하시고 승천하셨습니다. Эзэн үхээд дахин амлаа дээш хүргөгцөн. 아직도 예루살렘을 보라고 하실까요? Одоо ч гэсэн Иерусалимыг хараа гэж 아니요. үгүй ээ. 복음을 들으라고 말씀하시는 거예요. Сайн мэдээг сонс гэж. 참된 교회는 Жинхэнэ чуулган 복음이 전해지는 곳이에요. сайн мэдээ тараагддаг. 오늘날 하나님이 택하신 곳은 어딜까요? Өнөө цагт Бурханы сонгосон газар гэдэг нь аль вэ? 예수님의 죽음과 부활을 통해 이루신 구원의 복음이 증거되는 참된 교회를 말하는 거예요. Есүсийн үхэл дахин амьдлаар гүйцэлдүүлсэн сайн мэдээг тарааж байгаа жинхэнэ чуулганыг хэлж байна. 사도행전 Үйлс 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 1절부터 1-ээс 4절입니다. 4 байна. 1231 дэх удаас 1절부터 4절 1-ээс 4 읽겠습니다. уншия. Пентекостийн өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газар цугласан байлаа. Хүчит хууль салхи мэт чимээ тэнгэрээс гинэд гарч тэдний сууж байсан байр бүхэлдээ үүнд автжээ. Тэгтэл галынх мэт хуваагдсан хилүүд бий болон хүм нэг бүр дээр бов. Ийхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүрж мөнөөх сүнсээр өгөгцнийг харь хилүүдээр ярьж эхлэв. 예수님이 승천하신 후에 예수스 дээш өргөсний дараа 오순절날 성령께서 오셨죠. Пентекостийн өдөр ариун сүнс бууж ирсэн. 그때부터 교회가 시작이 된 거예요. Тэр үеэс ахуулан чуулган эхэлсэн. 그죠? Тийм биз? 2000년 동안 교회 시대가 지금 계속 진행되고 있죠. 그죠? 2000 жилийн турш чуулганы үе явагдаж байна. 근데 예수님은 교회 머리시고 Харин Есүс чуулганы тэргүүн. 교회는 Чуулган 예수님의 Есүсийн 몸이잖아요. бие. 그죠? Тийм биз дээ? 참된 교회는 예수님이 머리로 계신 거예요. Жинхэнэ чуулган бол Есүс тэргүүн нь 그래서 болсон. 참된 교회는 주님의 머리 되신 주님의 말씀을 들어요. Тиймээс жинхэнэ чуулган Есүс тэргүүн болсон эзний үгийг сонсдог. 예수님이 마태복음 18장 20절에 이렇게 말씀했어요. Есүс Матай 18장 20절. 18:20 дээр ингэж хэлсэн. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있느니라. 2-3 хүн миний нэрээр хаан цугдан би ч гэсэн тэдний дунд байна. 내 이름으로 모이는 곳. миний нэрээр цугсан 하나님이 자기 이름을 두시려고 택하신 곳. Бурхан өөрийн нэрээ тавихаар сонгосон газар. 거기가 어디예요? Тэр нь хаан вэ? 교회예요, 교회. Чуулган байна. 구원받은 성도들이 모여 있는 교회. Аврагдсан итгэгчнэр цугласан байгаа чуулганыг хэлж. 예수님 피로 구원받고 Есүсийн цусаар аврагдаад 예수님을 자신의 주와 머리로 받드는 섬기는 사람들이 모여 있는 곳이 교회다. Есүсийг өөрийн эзэн тэргүүнээр залсан хүмүүс цугласан байгаа чуулган бол чуулганыг хэлж байна. 그래서 모여 있는 곳이 교회라고. Тэр цугласан газар нь чуулган байна. 그래서 우리 시대는 교회가 신앙생활의 중심이 되는 거예요. Тиймээс өнөө цаг чуулган итгэлийн амьдралын түүн болж байна. 오늘날 구원의 복음을 들을 수 있는 것이 교회예요. Өнөө цагт авралын сайн мэдээг сонсож болох газар нь чуулган байна. 우리 영혼의 선한 목자 되신 예수님의 음성을 들을 수 있는 것이 교회잖아요. Бидний сүнсийн сайн хончин болох Есүсийн дуу хоолойг сонсох газар нь чуулган байна. 구원받은 성도들이 하나님의 말씀과 은혜를 공급받고 성장하고 열매 맺을 수 있는 것이 교회예요. Аврагсан итгэгч Бурхны үг нэгүүлсээр хангагдаад үр жимс ургуулах газар нь чуулган байна. 구원받은 성도는 Аврагсан итгэгч. 그래서 Тиймээс 모이기를 힘써야 되는 거예요. цуглахдаа хичээх хэрэгтэй. 아, 주님이 여기 계시구나. Эзэн энд байгаа юм байна. 내가 이 교회를 떠나지 말아야 되겠구나. Би энэ чуулганаас холдож болохгүй юм байна. 그죠? Тийм биз? 그냥 교회 나오세요. 교회 나오세요. 그래서 나오는 게 아니고 Зүгээр сүм рүү ирээрээ, сүмд ирээрээ гэд ирдэг юм биш. 왜 교회가 중요한지, Яагаад чуулган чухал вэ? 왜 구원받은 내가 끝까지 교회 안에 거해야 되는지 Яагаад аврагдсан би эцэг хүртэл чуулган дотор байх ёстой вэ?
그 이유를 알아야 돼요. Энэ шалтгааныг мэдэх хэрэгтэй. 그래서 제가 지난 시간에 말씀드렸잖아요. Тиймээс би өнгөрсөн 사람이 цагт 평생 동안 깨달을 걸 꼭 두 가지가 있다. хүн бүх насаараа ухаарах ёстой хоёр зүйл байна. 복음과 Сайн мэдээ, 복음과 сайн мэдээ болон 좀 크게 안 들려요. чанга 크게 хэлээр 해봐요. сонсогдохгүй. 복음과 Сайн мэдээ болон өөр юу вэ? 교회라고 말씀드렸어요. Чуулган гэж хэлсэн. 복음을 깨달은 성도는 반드시 교회를 깨달아야 돼요. Сайн мэдээг ухаарсан итгэгч гарцаагүй чуулганыг ухаарах хэрэгтэй. 여러분, Хүмүүсээ. 이곳에 구원받은 형제자매들이 있다면 Энэ газарт аврагдсан ахын дүүс байгаа бол 주님 여기 계신 거예요. эзэн энд байна гэсэн. 맞죠? Тийм биз? 내가 Би 여기 뿌리 내리고 믿음의 뿌리 내리고 신앙생활 해야 돼요. энд итгэлийнхээ үнцийг суулгаад итгэлээр амьдрах 우리 хэрэгтэй. 협도교회 식구들이 Манай хов чуулганы ахын дүүс 교회를 좀 사랑했으면 좋겠어요. чуулганаа хайрлаасаа 물론 교회를 гэж. 사랑하는 성도들도 있어요. Мэдээ чуулганаа хайрлаж байгаа ахын дүүс байгаа. 그런데 Гэхдээ 지금보다 더 교회를 사랑해 주시면 좋겠어요. одоогоосоо илүү чуулганыг хайрлаасаа гэж хүсэж байна. 정말 교회가 정말 중요하다는 것을 더 깊이 깨달았으면 좋겠어요. Үнэхээр чуулган ямар чухал вэ гэдгийг гүн зүнзгий ухаараасаа гэж хүсэж байна. 모이기를 힘썼으면 좋겠어요. Цуглахтаа хичээгээсэй гэж хүсэж байна. 히브리서 10장입니다. Еврей 10 21절부터 21-ээс 25절. 25 байна. (1366) дугаар хуудас 10장 21절부터 25절 읽겠습니다. 10-ын 21-ээс 25-ыг уншийе. Мөн бидэнд Бурхны гэрдэх авгаа тахилж байгаа тул хилэнцэд мэс чанараас цэвэрлэгдэхийн тулд зүрхэндээ цусыг нь цацуулж биеэ ариун усаар угаалган итгэлийн дүүрэн баталгаатай үнэн зүрхээр түүнд ойртон очицгоё. Хүлээн зөвшөөрсөн найдвараа гуйлгүй бат баримталцгаая. Учир нь амлагч нь итгэмжит билээ. Тиймээс хайр болон сайн үсийг бадраахын төлөө нэг нэгнээ анхаарч хамтран цуглахыг болж зуршил болгосон зарим хүмүүсийг дагалгүй, харин нөгөө өдөр ойртон буйг харах тусмаа бие биенээ улам илүү зоригжуулъя. 24절에 24-д 서로 돌아와 사랑과 선행을 격려하며 хайр болон сайн үсийг бадраахын төлөө нэг нэгнээ анхаарч. 교회 안에는 동일하게 하나님의 은혜로 구원받은 성도들이 있지만 Чуулган дотор адилхан Бурхны нэгүслээр аврагдсан итгэгчнэр байгаа. 신앙의 성장 정도는 좀 다르잖아요. Гэхдээ итгэлийн өсөлтийн хурд нь өөр 그죠? шүү. 어떤 성도는 어린애 같은 믿음을 갖고 있고 Зарим итгэгч нь балчир хүүхэд адил итгэлтэй 어떤 байдаг. 성도는 청년 같은 믿음을 갖고 있고 Зарим итгэгч нь залуу хүн итгэлтэй 어떤 байдаг. 성도는 아비 같은 믿음을 갖고 있는 성도들이 있어요. Зарим итгэгч нь эцэг хүн адил итгэлтэй итгэгч ч гэсэн байдаг. 그죠? Тийм биз? 그러니까 성도들의 믿음이 조금씩 다르기 때문에 Тэгэхээр итгэгч нарын итгэл тус бүрдээ өөр учраас 연약한 것이 있을 수밖에 없고 다른 것이 있을 수밖에 없어요. сул дорой байхаас ч өөр аргагүй, өөр зүйл байхаас ч өөр аргагүй. 근데 그때 우리는 좀 생각해봐야 돼요. Гэтэ тэр үед бид хүн бодож үзэх 뭘 생각해야 됩니까? юуг бодож үзэх хэрэгтэй. 하나님이 구원받고 지금까지 내 실수, 내 연약함, 내 부족함을 끊임없이 용서해 주시고 품어주고 계시다는 것. Бурхан аврагдаад өдийг хүртэл миний алдаа дутагдал болохгүй байгаа дутмаг зүйлийг мань тэрч хамгаалж байгаа гэдгийг. 그러니까 Тиймээс 나도 다른 형제자매를 그렇게 품어줘야 되는 거예요. би ч гэсэн бусад анхан дүүсээ тэгж тэрч өгөх хэрэгтэй. 아유, 저 양은 똥 묻었어 엉덩이에. 응? 저 양은 엉덩이에 똥이 묻었다. За тэр хонь бүксэндөө баастай байна. 저 양은 다리가 더러워. Тэр хоньны хөл нь бохор байна. 저 양은 털이 왜 이렇게 지저분해? 응? Тэр хоньны ноос нь яагаад ийм бохор юм бэ? 양떼가 뭐 그렇다고 뭐 서로 싸우지 않잖아요. Тэглээгээд хоньд хоорондоо тэмцэлж маргалддаггүй үстэй. 그죠? Тийм биз? 그래도 한 목자의 음성은 또 같이 움직여요. Тэглээ ч гэсэн нэгэн хоньчныхоо дууг сонсоод хамтдаа зэрэг хөдөлдөг. 그게 교회 생활이에요. Энэ бол чуулганы амьдрал. 맞죠? Тийм биз? 형제자매 부족함이 보입니까? Ахан дүүсний дутуудад харагдаж 어떻게 해야 байна. 되죠? Яах ёстой вэ? 기도해 주세요. Залбирч өгөөрэй. 주님이 우리를 끊임없이 기도해 주고 있잖아요. Эзэн бидний төлөө тасралтгүй залбирч. 형제자매하고 나하고 생각이 다릅니까? Ахан дүүс миний бодлоос өөр байна уу? 다를 수 있다는 걸 인정하셔요. Өөр байгаа гэдгийг нь хүлээн 꼭 내 생각에 зөвшөөрөв. 맞을 필요는 없잖아요. Заавал өөрийнхөө бодолд нийцүүлэх 그래도 шаардлагагүй. 주님 피로 구원받은 형제자매니까 귀하게 여겨야죠. Тэглээ ч гэсэн эзний цусаар аврагдсан ахан дүүс учраас эрхэн амьд нь тооцох хэрэгтэй. 맞잖아요. Тийм биз? 그렇게 살라는 거예요. Тэгж амьдраа гэж байна. 우리가 마지막 시대에 살고 있습니다. Бид хүн төгсгөлийн цаг үед амьдарч байна. 이스라엘 지금 이란 침공인 거 아시죠? Одоо Израиль Иран руу довтлсныг мэдж байгаа 이란도 지금 үстэй. 이스라엘 뭐 보복한다고 막 공격하고 있어요.
Иран ч гэсэн Израиль руу довтлоноо пуужинга харамнаа гэж тэгж байна. 지금 전 세상이요 막 질서가 다 무너지고 막 엉망진창입니다. 그죠? Одоо дэлхий дахитлаа дистарал алдагдаад эмх замраагүй байдлаар дүүрчихсэн байна. 우리는 어떻게 해야 되죠? Бид хүн яах ёстой вэ? 모이기를 힘쓰라. Цуглахтаа хичээх хэрэг. 그 날이 가까움을 볼수록 모이기를 힘쓰라. Тэр өдөр ойртох тусам цуглахтаа анхаар. 모여야지만 Цуглаж байж л 여러분 나무를 많이 쌓아놓고 불을 붙이면요 불이 힘 있게 타요, 그죠? модыг маш их овоолж жагаад гал ноцоох юм бол гал ч гэсэн хүчтэй дүүрэлцдэг штэ. 근데 잘 붙어서 불부터 타고 있는 나무도 그 거기서 떼내면요 불 꺼져 버려요. Гэтэ сайн асж байгаа модыг тэндээс нь суглаад авчин бол гал нь унтрана. 맞죠? Тийм биз? 불이 꺼진 나무 다시 불 붙게 하려면 어떻게 됩니까? Унтарсан тэр модыг дахин асаахын тулд яах ёстой вэ? 다시 그 불 속에다 놓으면 돼요. Дахиад тэр асж байгаа гал руу хийхэд болно. 맞죠? Тийм биз? 우리 각자가 그렇다는 거예요. Бид хүн тус бүрийг хэлж байна. 혼자서 내가 막 열심을 품고 혼자서 내가 막 깨어 있고 안 돼요. Ганцаараа би халуун сэтгэлийг тэгээд ганцаараа сэргэг байгаад болохгүй. 어떻게 된다? Яах ёстой гэнэ? 모이기를 힘써야 된다. Цуглахтаа хичээж анхаарах хэрэгтэй гэж байна. 형제자매가 조금 부족한 것이 있고 마음에 뭐 들지 않는 건 있어도 Анхан дүүс дутууд улмыг тал нь харагдсан сэтгэлд нь нийцгүй зүйл байгаа ч гэсэн 중요한 건 чухал гол зүйл нь 나를 사랑하시고 구원해 주신 주님이 여기 계시니까 намайг хайрлаад аварч өгсөн эзэн энд байгаа учраас 내가 би 참여하는 거예요. оролцож байна. 알겠죠? Ойлгосноо? 대답들이 없어. Хариулдаггүй. 아유 말씀 되게 오래 하네. 빨리 끝내지. 이렇게 지금 하고 있는 것 같아 보여. За яасан удаан ордгийг хурдан дуусгаач гэж бодоод ах шиг байна те. 끝날 거예요. 끝나지 말아도 끝날 거예요. Одоо битгий дуусгах гэсэн ч дуусгана. 기도합시다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 세상에서 살다가 영원히 이루어질 수밖에 없던 우리들을 Энэ ертөнцид амьдарч байгаад мөнхөд алдагдахаас өөр аргагүй байсан бидний. 주님이 피 흘려 구원해 주시고 교회 안에 심어 주셔서 감사합니다. Эзэн та цусаараа аварч өгөө чуулган дотор суулгаж өгсөн талархаж 또 байна. 주님께서 우리 교회의 머리가 되시고 선한 목자가 되어 주셔서 Мөн эзэн та манай чуулганы тэргүүн болоод сайн хончин болоод 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주시는 것도 감사드립니다. эзний хүсэл дотор зохистой амьдарч чадхаар удирдах байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 형제자매들 한 사람도 믿음에서 떨어지는 사람이 없도록 도와주시고 Эзний цусаар аварсан ахан дүүсээс нэгэн ч итгэлээсээ холдохгүй байгаар тусалж 또한 우리 교회 안에서 함께 말씀 배우고 교제하는 사람들 중에서도 한 사람도 심판의 날에 이루어지는 사람이 없도록 다 구원 얻도록 도와주옵소서. мөн манай чуулганд ирээд хамтдаа нөхөрлөөд үг сонсож байгаа ахан дүүс дундаас ч гэсэн нэгэн ч шүүлтийн өдөр алдагдахгүй байгаар бүгд аврагдаж чадхаар удирдах өгөөрэй. 구원받은 성도들 주님의 말씀으로 신앙생활 할 수 있게 도와주시고 Аврагсан ахан дүүс эзэн таны үгийн дагуу итгэлээр амьдарч чадхаар туслаарай. 또 주님 주신 사랑으로 서로 사랑하며 용서하며 섬기며 살아갈 수 있게 도와주옵소서. Мөн эзний өгсөн хайраар нэг нэгнийгээ хайрлаад үйлчлээд амьдарч чадхад туслаарай. 또한 우리 교회를 더욱더 깨끗하게 만들어 주시고 Мөн манай чуулганыг улам илүү цэвэр болгож 우리 교회를 통해서 귀한 복음을 더 많은 사람들에게 전할 수 있도록 도와주옵소서. манай чуулганаар дамжуулан эрхэн сайн мэдээ олон хүмүүст тараагдаж чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 293장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 293 байна.